बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान औरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। कैसा रहा आपका वीकेंड? यकीनन अच्छा ही रहा होगा। और मेरा वीकेंड ऐसा रहा कि एक संडे की छुट्टी होती है और यकीन करें वो संडे भी जो है आपके बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो पेंडिंग होते हैं और आपने वो एक छुट्टी में जो है वो सारे काम करने होते हैं। आपने फैमिली को भी टाइम देना होता है, अपने काम भी करना होता है। और ये जो संडे था, यकीन करें क्योंकि अभी हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन भी इंशाल्लाह स्टार्ट होगी। जब रमज़ान आएगा तो उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं, उसके साथ साथ काम भी हो रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग्स भी चल रही हैं। चीज़ें जो है ना वो सारी इस तरह कहते हैं हम ऐसे वर्किंग डेज चल रहे हैं। छुट्टी के दिन भी जो है ना वो मैं सही तरीके से रेस्ट नहीं कर पाई। लेकिन जाहिर सी बात आज मंडे का दिन है और मंडे के दिन आपको पता है कि तमाम काम जो है वो फिर से एक रूटीन में स्टार्ट हो जाते हैं और पूरा वीक आप उसी पे ही आपके प्लान्स होते हैं। आपने सोचा हुआ होता है क्या क्या काम आपने करने हैं। और इसके साथ ही एक बात करूंगी कि जश्न बहारा भी जनाब आ रही है और इसके साथ बहुत सारी तैयारियां हमारे मुल्तान में भी चल रही हैं। जैसे जश्न बहारा तो इंतज़ार होता है हमेशा बहुत सारे लोगों को। जश्न बहारा का इवेंट्स होते हैं और हर तरफ जो है आपको रंग बिरंगे फूल नज़र आ रहे होते हैं। हमेशा ग्रीनरी जो है ना वो आपको बड़ा इफेक्ट करती है। जब भी आप परेशान हो, मैं तो जैसे इस तरह के हमारे मसाइल चल रहे हैं तो ये जो पौधे होते हैं, ये जो ग्रीनरी होती है ना, ये समझ लें आपके लिए बहुत अच्छे, आपके हेल्थ के लिए। आप जब भी परेशान हो, आप जब ग्रीनरी को देखते हैं तो आप एकदम आपका मूड जो है वो बड़ा अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए अपने घर में जो है वो पौधे लगाया करें। साथ साथ वो कहते हैं ना आपको गार्डनिंग का भी बड़ा वो होना चाहिए, उसमें भी आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। वो भी आपको एक अच्छी आपकी हेल्दी एक्टिविटी रहती है। हमेशा खुश रहें। मसाइल ज़िंदगी में इंसान के हमेशा चलते रहते हैं, उनको फेस भी करना है, लेकिन अगर हम उनको अच्छे तरीके से फेस करेंगे, एक यूँ समझ लेना कि रोज़ाना आपको एक हिम्मत आपको चाहिए होती है, तो वो हिम्मत आपने कभी भी ख़त्म नहीं होने देनी, उसको बढ़ाना है। और इसके साथ हमेशा इखलाक से पेश आएँ, दूसरों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएँ, ये ज़िंदगी का मकसद बना लें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट भी होंगे, उनसे बातें भी होंगी, कुछ तालीम से रिलेटेड होंगी, कुछ हमारे सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से बात होगी। तो उसी से रिलेटेड आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। आज हमारे साथ हैं जी हदीका इस्लाम, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप हदीका? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जी हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं वो है जी हमारी रूही की रिपोर्टर अलिशबा से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप अलिशबा? ठीक ठाक? ऐसे स्माइलिंग फेस के साथ ना बड़ा अच्छा लगता है ना सुबह सुबह ऐसे आप गुड मॉर्निंग करें। हाँ, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज हम अलिशबा से भी मुल्तान की जो स्टोरीज हैं जिन पे इनकी बीट होती है उस पर बात करेंगे। और साथ साथ जैसे हम बात कर रहे थे कि रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान के हवाले से भी बड़ी तैयारियां चल रही हैं। कल मैं खुद मैंने आंखों देखा हाल जो है वो मैं आपसे शेयर भी करूंगी कि इस टाइम जो हम देख रहे हैं आटे के हवाले से जो सूरत हाल चल रही है, यकीन करें बहुत ही समझ नहीं आ रही मैं उसको लफ्ज़ों में कैसे बयान करूं कि जहां पर ख़वातीन और मर्द जो हैं एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और जो छीना झपटी चल रही है। लोगों के बहुत ही बुरे हालात हैं। सिर्फ एक आटे की थैली हासिल करने के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई होती है। और जिस तरह अभी गर्मी का मौसम भी है तो लोग जो है इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं करते। मैं वही बात करती हूँ, हमेशा हमारे प्रोग्राम में ये बात होती है कि आपके अंदर ये जो एहसास है ना, ये बड़ी चीज़ है। जब तक आप लोगों के दुख दर्द को महसूस नहीं करेंगे, आपको एहसास नहीं होगा कि अगला बंदा जो है वो किस तरह सफ़र कर रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारी हुकूमत को भी सोचने की ज़रूरत है। इस टाइम रमज़ान आ रहा है, हर बंदा परेशान है, उनके रिलीफ के लिए ये क्या रोल प्ले कर सकते हैं। अभी तो ये समझ नहीं आ रहा कि जो चीज़ें चल रही हैं, अफरा तफरी का माहौल चल रहा है, उसमें पता नहीं ये आम इंसान जो है वो कितना पिस रहा है। तो इस पे बड़ा गौर करने की ज़रूरत है और जो साथ साथ चीज़ें चल रही हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। अच्छा, हदीका से जान लेते हैं। हदीका, क्या हाल चाल है? सबसे पहले ये बताएं और आपकी सोशल एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि आप क्या क्या काम इस टाइम कर रही हैं। ऑलराइट, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। पहले तो मैं बता दूँ। दूसरी बात ये कि जहाँ तक सोशल वर्किंग के हवाले से चीज़ें हैं तो मैं थोड़ा सा आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊँगी। हम मुल्तान और तकरीबन जनूबी पंजाब में एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं बाय द नेम ऑफ बॉक्सेस ऑफ काइंडनेस। ये एक चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में तकरीबन 99% स्टूडेंट्स हैं।
ہم تمام تر ڈفرینٹ اداروں کے اسپیسیفکلی آپ کو پتہ ملتان ایک ایسا ریجن ہے جہاں پہ بہت سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, وہاں کے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس ہم مل کر, جیسے ابھی آپ نے بھی ایک بات کی کہ دل دکھتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں نا افراتفری سڑک پہ فیمیلز اور میلز آپس میں جھڑپ کر رہے ہیں صرف کس لیے, آٹے کے لیے. صحیح بات ہے. اور یقین کریں ہمارے پاس تو مطلب پھر بھی اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے, وی کین افورڈ دیٹ, بٹ انفارچونیٹلی جب اس طرح کی کنڈیشن دیکھتے ہیں نا تو پھر بندہ کہتا ہے یار ویئر وی آر لیونگ, ہم پاکستان میں رہتے ہوئے بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو سیم ان دا کیس یہ وہی اسپارک ہے جو آج سے تقریباً 6 سال پہلے وی ہیو اسٹارٹیڈ, لائک ریسنٹلی وی ہیو کمپلیٹڈ آر 6 ایئر. اور اس 6 سال کی جرنی میں نا بڑا کچھ فیس کیا, بہت سارے تھریٹس بھی فیس کرتے ہیں. سیا یہ تم کیا نوجوان یہ آتا ہے, یہ جب آپ سوشل کوئی بھی کام کر رہے ہو نا آپ کو اس طرح کے تھریٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور آؤٹ آف نو ویئر, لٹرلی آؤٹ آف نو ویئر. مطلب بھائی ہم اپنا کام کر رہے ہیں نا, وی آر ڈوئنگ اٹ فار دا ہیومینٹی. آپ تو ہمیں کچھ نہیں دے رہے, اپنی جیب سے کر رہے ہیں, نہ آپ ہمیں دینے والے ہیں نہ آپ ہم سے لینے والے ہیں. سیم ان دی کیس جن کے لیے ہم کر رہے ہیں ہمیں کر لینا دیجیے. تو مین پرپز جو ہماری آرگنائزیشن کے تھے وہ نیش اسٹارٹ ہوئی تھی ہماری صرف 2 چیزوں سے, دیٹ وی وانٹ ٹو گیو این ایجوکیشن فری آف کاسٹ, اینڈ سیم ان دی کیس وی وانٹ ٹو گیو میڈیکل سروسز. آپ کو بھی اچھے سے پتا ہے اس وقت اگر میں ملتان کی بات کروں, یہاں ہمارے پاس نشتر ہے, کارڈیولوجی, ڈفرینٹ بڑے ہاسپٹل ہیں, لیکن اس سے تھوڑا سا سائڈ ایریا پہ آپ چلی جائیں نا اگر, تو آپ کو وہاں پر بیسک نیڈ والے ڈاکٹر بھی, لائک جسے ہم ENT کہتے ہیں, وہ ڈاکٹرز بھی اویلیبل نہیں ہوں گے, چائلڈ اسپیشلسٹ کوئی اویلیبل نہیں ہوگا. سیم ان دی کیس جیسے ہی ہمارے کوئی نہ کوئی سیزنز آتے ہیں, نارمل طبیعت لوگوں کی خراب ہونی شروع ہوتی ہے اور بیسک دوائیاں بھی وہاں پہ موجود نہیں ہوتی. تو ہم کرتے کیا ہے میم, ہم اپنے یہاں سے ملتان کے ڈفرینٹ سینئر ڈاکٹرس کو لیتے ہیں. سیم ان دی کیس ہم ڈفرینٹ فارماسیوٹیکل کمپنیز ہمیں میڈیسن اسپانسر کرتی ہیں, یا پھر ہم پراپرلی اپنی جیب سے ان میڈیسنس کو خریدتے ہیں. پوری ٹیم ود ڈاکٹرز ہم ان ایریاز میں جا کے ایک فری آف کاسٹ میڈیکل جو ہے وہ مطلب کیمپ لگاتے ہیں. میڈیکل کیمپ لگانے کے بعد وہاں پر ان کا چیک اپ, ان کے تمام تر ٹیسٹ, ان کی تقریباً اگلے 1 ہفتے کی میڈیسنس ہماری آرگنائزیشن کی طرف سے فری آف کاسٹ ہوتی ہے. نہ ہم سے 1 روپیہ چارج کرتے ہیں, نہ ہی پراپرلی ہمیں بیک اینڈ بازو کا لوگوں کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ہے نا, دس از سم تھنگ لائک دیٹ, شاید ووٹ کے چکر میں ایسا ہو رہا ہے. لیکن بعض اوقات لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ ووٹ از ناٹ سم تھنگ ایلس. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان اپنی آخرت کے لیے جمع کر رہا ہوتا ہے, کہ ٹھیک ہے جی ہم نے دنیا کے لیے جو کرنا ہے وی آر ڈوئنگ اٹ. اسی طرح سے ڈفرینٹ پھر ایجوکیشنل پروجیکٹ پہ ہم نے کام کیا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر لوگوں کو نا جہیز کا بڑا شوق ہے, بہت شوق ہے لوگوں کو اس چیز کا, شادی سے پہلے لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کیا کیا لوگ ہیں ہمیں. صحیح بات ہے, اور یہ میں سمجھتی ہوں لوگوں کا کوئی فیوریٹ کام ہے یہ جہیز کے. آج کل جس طرح ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں نا, لوگوں کا ایک اسٹیٹس کے حوالے سے نا یہ چیزیں بڑی, بہت آپ بیٹی کو نہیں دیکھیں گے, آپ اس کی ایجوکیشن کو نہیں دیکھیں گے, آپ یہ دیکھیں گے اس کے گھر میں کیا آیا گاڑی ہے, اس کے گھر میں AC لگا ہوا ہے, کیا اس کا گھر جو ہے وہ خوبصورت ڈیزائن ہوا ہے, اس کے گھر میں یہ چیزیں ہیں, تو پھر ہی آگے چیزیں چلیں گی. اس کے علاوہ لڑکی کی خوبصورتی بھی بہت میٹر کرتی ہے. دس از واٹ ظاہری خوبصورتی, وہ اندر سے کتنی خوبصورت ہے یا پھر اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے لوگوں کے لیے میٹر نہیں کرتا. بہت ہم نے دیکھا بہت ساری بیٹیاں, بہت ساری بچیاں ایسی تھیں جو پراپرلی شادی کے لیے عرصے سے بیٹھی ہوئی ہیں, صرف کس لیے کہ ان کے اماں ابا کے پاس ان کے سسرال والے اس لیے شادی نہیں کرے 2 دیگوں کے پیسے نہیں ہیں کہ وہ وہاں پہ آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلا سکے. اب یہ دیکھیں آج کل جتنی مہنگائی ہے, نارمل بندہ اپنے گھر کی ایک وقت کی روٹی نہیں پوری کر پا رہا, وہ 20 لوگوں کا کھانا کیسے افورڈ کرے گا. تو دیٹ واز دا ریزن وی ور لائک اچھا بھائی ٹھیک ہے وہ دے گے ہم دیں گے, اب شادی کریں, ٹیک اٹ ایزی. سیم ان دی کیس جو ہم جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتے. بعض اوقات بہت لوگوں نے اس چیز پہ بڑا کنڈیم بھی کیا, یار مطلب آپ فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ جہیز کی چیزیں مانگ رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں, آپ کے گھر میں واشنگ مشین ہے, میرے گھر میں واشنگ مشین ہے, الشبہ کے گھر میں واشنگ مشین ہوگی, مگر جو یتیم کی بچی ہے نا اس نے ساری زندگی ہاتھ سے کپڑے دھوئے ہیں. اگر ہم اس کو ان دا فارم آف گفٹ جسٹ فار دا سیک آف جہیز دے دیتے ہیں, اس کی آگے کی زندگی اچھی گزر جائے گی, تھوڑی آسانی پیدا ہو جائے گی اس کے لیے. مین پرپز یہاں جہیز دینا نہیں, ضرورت کی تمام تر وہ اشیاء فراہم کرنا ہے جو کہ اس کی بیسک نیڈ ہے. اگر ہم نے اس کو چولہا دے دیا یا پھر اس کو ہم نے بیٹھنے کے لیے صوفہ دے دیا یا بیڈ دے دیا تو ہمارے گھر میں نارمل موجود ہے, ہمیں اس کی قدر نہیں ہے اصل میں. وہ پھر پیپل لائک یو پیپل آر پروموٹنگ دا جہیز, لائک جہیز نہیں پروموٹ کرے بھائی, بیسک چیزیں دے رہے ہیں تاکہ زندگی بیسک نیڈز ہیں ہماری.
اچھا پھر کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو اس ٹائم ہم جس معاشرے میں چل رہے ہیں تو یہ چیزیں تو آپ کی ضرورت کی ہیں, بالکل یہ تو ہر گھر کے استعمال کی ہیں. تو وہ بس اس طرح کی چیزیں ہم پھر ان تمام تر یتیم بچیوں کو دے دیتے ہیں تاکہ ان کی آگے کی زندگی سیم لائک آسانی سے گزرے. فری آئی ٹی ٹریننگز ہم کرا لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے آج کل اسکلس کا دور ہے, ڈگری والی چیزیں بہت پیچھے چلی گئی ہیں. لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آن لائن اسکلس کی طرف آئیں. تو اسکلس ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم بڑا کام کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ ہائی پیڈ کورسز نہیں اویل کر سکتے, تو وی پریفر دیم کہ ہم ان کو تمام تر وہ اسکل بیسڈ چیزیں جو ہیں وہ گھر پہ بیٹھ کے اچھے ٹرینرز جو کہ ویل ریناؤنڈ ملتان میں ٹرینرز ہیں یا پھر آل اوور دا پاکستان بھی ہے, ناٹ اسپیسیفکلی ملتان, ہم ان کو کیپچر کر کے اور اس کے ساتھ ان کو اسکل بیسڈ فری ٹریننگز کراتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنا سورس آف انکم جنریٹ کر سکیں. اسی طرح کے ملٹیپل پروجیکٹس ہیں, تقریباً 12 سے 13 نیشے میں باتیں کرنے لگی تو میں ہی باتیں کرتی ہوں. بالکل, آپ کے 12-13 پروجیکٹس کے حوالے سے بھی جانیں گے, ساتھ ساتھ یہ چیزیں تو آپ کے ساتھ گپ شپ چلتی رہے گی ہماری. علیشبہ سے بھی جانتے ہیں. علیشبہ کیا تیاریاں چل رہی ہیں اس ٹائم آپ کی بھی ساتھ ساتھ جانتے ہیں نا اس ٹائم ماہ رمضان آ رہا ہے, ہر بندہ جو ہے نا اس ٹائم رمضان کی اب تیاریاں کر رہا ہے. رمضان کے حوالے سے کیونکہ گرمی بھی شدید آنے والی ہے تو میں نے تو گرمی آ تھوڑی سی شاپنگ کی ہے تاکہ رمضان میں نہ جانا پڑے, کیونکہ تراویحیں پڑھنی ہے, نماز وغیرہ پڑھنی ہے, پھر ڈیوٹی بھی ہوگی تو ٹائم نہیں ملے گا. تو آپ اپنے کپڑے لے کے رکھ لو تاکہ گرمیوں کی شاپنگ کرنے کے لیے بازار نہ جانا پڑے. پھر عید کی دیکھی جائے گی کیونکہ عید کی سب سے ٹف ہوگی تو وہ دیکھی جائے گی. ہمیں نا رمضان کی تو ہم تیاریاں کر ہی رہے ہوتے ہیں, پھر جو اصل جو ہمارے دماغ میں ٹینشن بیٹھی ہوئی ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے عید کی. تو کہتے ہیں عید کی بھی شاپنگ کر لیں. عید کچھ لوگ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ارلی کر لیتے ہیں, چلیں آپ کو رمضان جو ہے وہ آپ کو اتنا بازار کے چکر نہ کاٹنے پڑے. لیکن میں جو ہوں نا وہ میں اینڈ پہ ہی جاتی ہوں, چاند رات کو میری شاپنگ ہوتی ہے, لیکن میں پہلے نہیں کر پاتی. اور پھر لڑکیوں کو یہ بھی ٹینشن ہوتی ہے نا یار یہ ایک ماہ پہلے لے لیں, تو پھر لوگ پہن لیں گے تو یہ تو ٹرینڈنگ میں نہیں آئے گا, یہ والی ٹینشن زیادہ ہوتی ہے. آج کل یہ بھی چیزیں ہیں نا, اب کیا کریں, ٹرینڈنگ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. اچھا یہ چیز ٹرینڈ میں ہے, ہاں یہ بھی ہمیں ویئر کرنی چاہیے, یہ تو ہے. اب سوشل میڈیا نے نا بہت ساری چیزیں ہماری آسان بھی کر دی ہیں اور کہیں نہ کہیں میں سمجھتی ہوں ہم ان چیزوں میں بہت زیادہ انوالو بھی ہو گئے ہیں. اچھا تھوڑا سا اس حوالے سے آپ کی ٹاپ سٹوری, یہ تو ہماری جنرل ڈسکشن ہو گئی, ٹاپ سٹوریز کی طرف آتے ہیں. محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کی جانب سے اب تک خصوصی بچوں کو جو ہے وہ آلات فراہم نہیں کیے گئے, اس کے حوالے سے بتائیے گا, کیونکہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ وعدے دعوے یہ سب بہت ہو گیا, لیکن آج تک وہی کہتے ہیں نا صرف آپ نے چیزوں کو محدود کر دیا ہے باتوں کی حد تک, اس پہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. بیسکلی یہ ہے کہ تمام جتنے بھی اسپیشل اسکول ہیں جو اسپیشل ایجوکیشن کے انڈر آتے ہیں, ملتان میں اس وقت 6 اسکول ہیں اور ملتان سے باہر اگر بات کی جائے ضلع ملتان میں تو تقریباً 10 اسکول ہیں جو اسپیشل ایجوکیشن کے, جس میں چاروں کیٹیگریز کے بچے ہیں, بلائنڈ بھی ہیں اور ڈیف اینڈ ڈم بھی ہیں. اس کے علاوہ جو معذور ہیں وہ بچے بھی ہیں اور ذہنی معذور بچے بھی ہیں. تو ان کے لیے کہا گیا تھا کہ میڈیکل چیک اپ ہوگا ان کا, اور تمام اسکولوں میں میڈیکل چیک اپ کروایا بھی گیا باری باری. اس میڈیکل چیک اپ میں تقریباً 1.5 ماہ لگ گئے اور انہوں نے اس کے بعد یہ پرومس کیا تھا ان بچوں سے کہ جن کو, کیونکہ جو اسپیشل کیٹیگریز کے کچھ بچے ہوتے ہیں ان میں کچھ مائنرز مسٹیکس بھی ہوتی ہیں, جیسے کہ فار ایگزامپل کوئی بچہ سن نہیں سکتا تو اسے ایک آلے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا سن سکے گا, پراپر تو نہیں تھوڑا بہت سن سکے گا, کیونکہ وہ جب بھی اسکول میں ایڈمیشن دلواتے ہیں تو پراپر ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اور پھر کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سن سکے گا. اسی طرح مختلف جو بلائنڈ بچے ہیں انہیں وائٹ کین کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو کین پرووائڈ کی جائے, وہ چل سکے. وہ آڈیو ہوتی ہے اس میں اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ آگے اگر 10 میٹر کے فاصلے پہ 10 میٹر کے فاصلے پہ کوئی انسان کھڑا ہوا ہے تو وہ فوراً اس کو ڈیٹیکٹ کر کے بتا دیتی ہے, وہ سڑک بھی کراس کر سکتے ہیں اس کین سے. تو یہ کہا گیا تھا کہ بچوں کو پڑھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی اور بچوں کو اپنی زندگی گزارنے میں بھی آسانی ہو جائے گی. اسی طرح جو ذہنی معذور بچے تھے ان کا میڈیکل چیک اپ اس لیے ہوا تھا کہ آیا ان کو کون سی کیٹیگری میں ہے, یہ لوگ فرسٹ میں ہے, سیکنڈ میں ہے یا بہت زیادہ ہیں, تو ان کو اسی حساب سے پھر کلاسز میں ڈیوائڈ کیا جائے گا. ابھی بھی ان کو کلاس میں ڈیوائڈ تو کیا گیا مگر اوور آل ایک فگر آ جاتا, چیک اپ ہو جاتا, پر ابھی تک نہ ہی چیک اپ تو ہو گیا پر ان کو کوئی بھی چیزیں پرووائڈ نہیں کی گئیں. تو جو بھی اسپیشل بچے ہیں اگر وہ صحیح طرح کلاس رومز میں نہیں بیٹھ سکیں گے تو وہ صحیح طرح پڑھ بھی نہیں سکیں گے. ہاں, محکمہ اسپیشل ایجوکیشن یہ تو کہتا ہے, بہت دعوے کرتا ہے کہ ہم بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں, بچوں کی تعداد بڑھانے کے لیے کمپینز بھی چلا رہے ہیں,
پر دوسری جانب ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں مسنگ ہے, اور اس کا ایک مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اس کے ایونٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. ابھی جشن بہارا کا ایونٹ ہوا, فن فیئر ہو رہے تھے اسکول میں, اسپورٹس گالا ہو رہے تھے. اسی طرح اسپیشل بچوں کے ایونٹ ایز کمپیئر ٹو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بہت کم ہوتے ہیں, بہت ریئر ہوتے ہیں. آرٹس کونسل میں ہو گئے 1-2 فن گالا, مطلب ان کو ویسی ایکٹیویٹیز بھی نہیں پرووائڈ کی جاتی ہیں. آگے بڑھنے کے مواقع تو ہیں ہی ان کے پاس کم, اگر سیٹس آتی ہیں تو 2 سیٹس ہوتی ہیں اسپیشل اسٹوڈنٹس کی یا اسپیشل ٹیچرس کی. فیس والے سے بڑا ان کو محروم رکھا جاتا ہے, کیونکہ ایسے بچے بڑے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ان کو بہت ساری چیزوں سے محروم رکھا جاتا ہے. ہاں جی, اور ڈپارٹمنٹ کہتا ہے ہم اپنے بچوں کے لیے, کیونکہ اسکولوں میں ایز کمپیئر ٹو ادر اسکول تعداد بہت کم ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اویئرنیس کمپین چلاتے ہیں. بٹ اگر آپ اتنی ہی زیادہ اویئرنیس دے رہے ہیں لوگوں کو, تو جو باہر بچے بھیک مانگ رہے ہیں, معذور بچے ہیں, تو وہ اسکولوں میں کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ اسکول میں تو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فری آف کاسٹ پڑھا رہے ہیں, کتابیں بھی مفت دے رہے ہیں, اور ایون کے وظیفہ بھی دیتے ہیں 800 روپے مہینہ. تو پھر وہ بچے کیوں نہیں آ رہے؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اور اگر ماں باپ نہیں بھیج رہے تو آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اسکول اتنے بڑے بڑے بنا دیے, اگر اسکول میں صرف 80 بچے ہیں یا 70 بچے ہیں اتنی بڑی بلڈنگ میں, یہ تو پھر الٹا خرچہ ہی ہو رہا ہے گورنمنٹ کا. صحیح بات ہے, مطلب یہاں فضول میں وہ کرنا ہے, لیکن جو کام کرنے والی چیز ہے نا اس کے اوپر کوئی کام نہیں کرنا ہے نا. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شجر کاری کے حوالے سے بھی بات کروں گی کہ اس ٹائم جو ہے شجر کاری مہم جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے محکمہ ایجوکیشن کی جانب سے. ہاں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے, کیونکہ گرین اینڈ کلین کمپین اس سال بھی سٹارٹ کی گئی ہے. ویسے تو اوور آل پورے ضلع ملتان میں تقریباً 14 لاکھ پودے لگائے جائیں گے, مگر اسکولس کی بات کی جائے تو 2 لاکھ اسکولوں میں پودے لگائے جائیں گے. تو ڈی سی نے ہی افتتاح کیا تھا پائلٹ اسکول میں, اس کا میں ہی گئی تھی اس دن. تو میں نے ان سے ایک کویشچن پوچھا, میں نے کہا ان پودوں کا آپ لگا کے تو چلے جاتے, اسٹارٹ کر دیتے, ان کا خیال کیسے رکھیں؟ تو انہوں نے بولا جو ہم نے اسکول کے اس دفعہ الیکشن کروایا ہے اس میں پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ منتخب ہوئے ہیں. ساؤتھ پنجاب میں یہ الیکشن ہوئے تھے اور صرف گورنمنٹ اسکولز میں ہوئے تھے. تو یہ جو ہے یہ میرے بچے محسن ہیں اور یہ مجھے بتائیں گے جب بھی میں آؤں گا. میں نے کہا چلے لیٹس سی. یہی بات ہے نا کہ یہاں ہمارے پودے لگا دیے جاتے ہیں, لیکن وہ پودے جو ہیں وہ پھر اکثر ہم دیکھتے ہیں وہ یا تو مرجھا جاتے ہیں, تو مرجھا کے جاتے ہیں تو بالکل ختم ہو جاتے ہیں. تو وہ آپ کی ایک محنت بھی جو آپ نے سٹارٹ کی اس میں ظاہر آپ کی ایفرٹس بھی ہوتی ہیں, وہ بھی ایک قسم کی ضائع ہو جاتی ہے, اور وہ پودا بھی ضائع ہو جاتا ہے, اور اس کا فائدہ جو ہے وہ ہم لوگوں کو مل نہیں سکتا. ابھی دیکھتے ہیں نا گرینری ختم ہوتی جا رہی ہے, یقین کریں ہر جگہ اب ڈیولپمنٹ میں. کل جو ہے بوسن روڈ کی طرف گئی, یقین کریں وہاں پہلے باغات ہی باغات ہوتے تھے, اور بڑی ایک ٹھنڈک سی ایک آپ کو محسوس ہوتی تھی, ایک اچھی وائب آنا. لیکن کل میں نے دیکھا وہاں اس روڈ پہ جو ہے اب ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. پلازے بنائے جا رہے ہیں, شاپس بنائی جا رہی ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں, بٹ وہ جو گرینری والا ایلیمنٹ تو وہ بالکل ہی ختم ہو گیا. مطلب اب وہ آپ کو وہی شور شرابہ, آپ کو وہی آپ کو مٹی, وہی گرد آلود چیزیں وہی آپ کو نظر آ رہی ہیں, لیکن آپ کو جو ایک گرینری والی وائب آتی ہے وہ ختم ہو گئی. بڑی ضرورت ہے ویسے. تو پھر بھی جو لگا رہے ہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ میں جو بھی ہم پودے وغیرہ لگاتے ہیں اس کا تو پھر بھی اسٹوڈنٹ یا ٹیچرز یا خیال رکھ لیتے ہیں, مگر جو پی ایچ ای کی جانب سے باہر پودے لگائے جاتے ہیں ان کا تو پبلک کوئی خیال رکھتا. وہ ایک بار جب لگتے ہیں بس اسی وقت نظر آتے ہیں, اس ٹائم آپ کو اچھے بھی لگ رہے ہوتے ہیں. ہماری ایز اے مطلب میں کہتی ہوں سٹیزن بھی ذمہ داری بنتی ہے جو ہم لوگ نہیں نبھاتے. ہاں بالکل ایسے ہی. اور جیسے اب گرمیاں بھی آ رہی ہیں تو گرمیوں میں پودوں کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, تو اس حوالے سے بھی جن کے گھر میں کہتی ہوں اگر آپ نے گھروں کے باہر بھی پودے لگائے ہوئے ہیں یا آپ نے کہیں پہ بھی آپ کی کالونی میں بھی لگے ہوئے ہیں, تو پانی لازمی پودوں کو دیا کریں تاکہ آپ کی گرینری جو ہے وہ باہر رہے. اچھا, موسم کی بات ہو رہی ہے تو موسم کے حوالے سے بھی جان لیتے ہیں جناب. چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, ٹوڈیز ویدر. حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا, کیا صورتحال ہے؟ جی آسمان شہر اولیاء ملتان کے اگر آج کے موسم کی بات کی جائے تو ملتان کا موسم یکسر تبدیل ہو چکا ہے, اور ملتان کا موسم گرمی کی جانب بڑھتا چلا جا رہا ہے. درجہ حرارت بڑھنے سے گرمی کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے. آج اگر ملتان کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں تو آج شہر اولیاء کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. کم سے کم درجہ حرارت آج ملتان کا 18 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے.
हवा में नमी का तनासुब आज 76% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो गुज़िश्ता कई दिनों की तरह आज भी आलूदा दिखाई दे रहा है, 154 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान की स्टैंडिंग देखी जाए तो आज मुल्तान 6ठे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। गुज़िश्ता कई दिनों की तरह मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आ रहा है। दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है, गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा होता चला जा रहा है। अगर अलल सुबह के हवाले से बात करें तो अलल सुबह हल्की हवा की वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो जाता है। मतला काफ़ी दिनों से साफ दिखाई दे रहा है। कल मुल्तान का मतला काफ़ी ज़्यादा अबर आलूद था, सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी थी, मगर आज महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि मुल्तान का दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है, मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। दोपहर के हवाले से अगर बात करें तो दोपहर को काफ़ी ज़्यादा गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने को आ रहा है। पंखे चलना मामूल बन चुका है। अलल सुबह के औकात में हल्की हवा की वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो जाता है, लेकिन जूं जूं सूरज की शुआएं शहर ओलिया को अपनी लपेट में लेती हैं, 10, 11, 12 बजे, 1 बजे तक तो काफ़ी ज़्यादा मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने को आ जाता है। आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से अगर बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान का दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान है, गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आएगा। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी जाहिर की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान का दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान है और मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। इसी तरह से अगर बारिशों के हवाले से बात करें तो बारिशों का कोई स्पेल आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान में एंटर नहीं होगा। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी की जा रही है कि रमज़ान शरीफ में मुल्तान में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी शुक्रिया हसन मलिक आपका। और अच्छा जी, अभी उन्होंने ये भी बता दिया कि रमज़ान के लिए जो ना आप प्रॉपर तैयार रहें कि गर्मी जो है वो मज़ीद आगे बढ़ सकती है। अच्छा जी, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, एक तो आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह अभी आप देख रहे हो कि आपको मोस्टली क्या आप यहाँ पर इश्यूज देखती हो कि यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं जिनमें लोग फेस कर रहे हैं, उनके बारे में बताएं। देखिए, मेन मसला जो है ना वो है द लैक ऑफ अवेयरनेस। स्पेसिफिकली अगर मैं जनूबी पंजाब की बात करूँ ना, लोगों को बहुत सारी जगह पर ना पीपल आर सो एक्सट्रीमिस्ट। लोगों को ऐसा लगता है कि बस जो हमने कह दिया, जो हमने कर दिया ना, दैट इज मोर देन इनफ। बिल्कुल। अब इसके बाद जी यही पत्थर पे लकीर है। लाइक वी जस्ट गिव अस सम स्पेसिफिक प्लेस टू समवन एल्स। अगर आप किसी दूसरे को वो जगह नहीं दे पाते, जस्ट इमेजिन, तो सेम इन द केस आप बीच में टांगे भी नहीं अड़ाओ ना भाई। आप साइड पर के बैठ जाओ, जो कर रहा है उसको कर लेने दो। तो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा मसला सिर्फ यही है कि लोग जो है ना वो मतलब अगर उन्हें अच्छा लग रहा है कि हम प्रॉपरली अपने आप को मूव ऑन करें, लोगों ने आगे भी बढ़ना है, लेकिन दूसरों की लैक पुलिंग भी करनी है। अब अगर मैं लोअर कास्ट की बात करूं, जो हमारा एक वो तबका है जो प्रॉपरली कॉम्पिटिशन्स में नहीं आ रहा, वहां पे लोगों को बस पड़े हुए लाले रोटी के, वो चाहते हैं कि बस वो पेट भर के खाना खा लें। सेम इन द केस वो कभी भी एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर रहे, जो हमारी लोअर क्लास है। जो आसान अल्फाज में मैं कहूँ, दिहाड़ीदार मजदूर की प्रॉपरली अभी लिशा ने भी बात की कि वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। क्यों नहीं भेज रहे? कंसर्न इतना सही है उनका कि मैं जा रहा हूँ दिहाड़ी पे, मुझे मिलते हैं 700 रुपए या 800 रुपए, जिस वक्त पाकिस्तान में एक नॉर्मल एवरेज स्कोर है हमारा 700-800 रुपए मिलते हैं। तो अगर मैं अपने बेटा को भी साथ लेके जाऊंगे ना, तो मेरे बेटे को भी 700 मिलेंगे, 1400 मिलेंगे, हम पूरा घर पेट भर के रोटी खाएंगे। व्हाई शुड आई गो फॉर एजुकेशन? क्यों भेजूं मैं इसको स्कूल? प्रॉपरली लोग तो काम कर रहे हैं, चलो एजुकेशन सेक्टर बना दिया, मगर अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को कि एजुकेशन की एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है हमारी सोसाइटी में। लोग प्रेफर तो यही कर रहे हैं बस पैसा कमा लें, चाहे वो थोड़ा, जिसके लिए वो 1400 भी बहुत है। आगे उससे हर तबका है ना प्रॉपर, बिल्कुल ऐसे हर तबके के लिए वो मैटर करता है। तो वो बस लोगों को अगर अवेयरनेस इन चीजों की पैदा हो जाए ना थोड़ी सी, कि आपके लिए एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है और रोटी की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर रोटी, मेरे ख्याल से हुकूमत को थोड़ा वाकई इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए कि रोटी तो फंडामेंटल राइट है आई थिंक हर इंसान का। अगर उसकी एवरेज रेट हम नॉर्मल कर दें तो मेरे ख्याल से जो, क्योंकि हम हैं ही 80% लोअर तबका, हर कोई बंदा तो अपर क्लास नहीं है, मिडिल भी नहीं बहुत है। कम, मैं कहती हूँ एक लिमिटेड है लोग जो इसमें आप कहें कि आप एलीट क्लास में चले जाते हैं और वो इस तरह की शहाना मिडिल क्लास भी बहुत, यहाँ तो हमारे लोअर मिडिल क्लास है, जो ना ऊपर है ना वो नीचे है, ना वो बेचारे सिर्फ सफेद पोश जिसे हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं
کہ हर बंदा बस अपना अपना पूरा कर रहा है, जैसे भी कर रहा है। तो प्रेफरेंस हमारे इदारे की यही है कि हम कोशिश करते हैं कि भाई वो ढकी छुपी भी रहे, ना किसी की दिल आजारी हो, क्योंकि मैडम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा है लोग देते हैं, देने के बाद आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया के भी आप बात करें कि हम पब्लिक सेक्टर बना देते हैं उस चीज को। आई रियली लव अबाउट माई ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने एक प्रॉपर थीम स्टार्ट किया था, हमने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ हाथ अगर नजर आएगा ना तो हमारा नजर आएगा। सही है। कभी भी हमने नहीं प्रॉपरली बताना कि हम ये किसको दे के आए, क्योंकि देखें पीछे बैकएंड पे ना हमें डोनेशन वाले लोग बहुत सारे हैं। सही है। अगर हम प्रॉपरली उनको काम करके नहीं दिखाएंगे तो नेक्स्ट टाइम वो हमें डोनेशंस नहीं देंगे या वो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों मोस्टली यही आता है, अच्छा यार ये वो शायद मुस्तहिक लोगों तक नहीं पहुंच रहा होगा, कहीं इन्होंने अपने ऊपर तो नहीं इस्तेमाल करा, क्योंकि ये चीजें भी रहती हैं। बिल्कुल ऐसे, और आई थिंक होना भी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। तो हमारी प्रेफरेंस ये होती है, आपको आप अगर हमारे प्रॉपर सोशल मीडिया विजिट करें तो हर सोशल मीडिया अकाउंट पे आपको हमारी टीम की पिक्चर्स मिलेगी, उन तमाम पे सामान की पिक्चर मिलेगी, बट कभी भी जो रिसीवर है ना उसकी शक्ल नहीं नजर आएगी आपको। हम प्रेफर करते हैं प्रॉपरली टीम की कि आपको गाइड ही किया जा रहा है कि आप कहीं भी जा रहे हैं ना देने, आपकी शक्ल होनी चाहिए, सामान दिखाएं कि हाँ जी हमने ये दे दिया, बट किसको दिया है उसकी दिल आजारी नहीं करी। जो सफेद पोशी में अपना काम कर रहे हो उसको वैसे ही रहने दो। हमें अल्लाह ताला ने अगर देने वाला हाथ अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला ने हमारा बना ही दिया तो वी हैव टू जस्ट ओबे दिस थिंग, डिसओबे ना करें हम खुद। तो बस ये प्रेफरेंस होती है हमारी। ये अच्छी बात है, और मैं कहती हूँ इंसान को हमेशा नेक और फलाही वाले जो काम होते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इसका सिला मैं समझती हूँ लोग तो आपको कभी भी नहीं देंगे और लोग आपसे कभी राजी हो भी नहीं सकते और आप राजी कर भी नहीं सकते हर किसी को, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो बेहतर जानता भी है, बेहतर समझता भी है बेशक। और ये चीजें जो है ये आपके आने वाले टाइम में आपके लिए बड़ी बेहतरी है। कहते हैं ना नेकी करते जाओ और दरिया में डालते जाओ तो वो फिर नेकियां आपके काम ही आती हैं। तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं कि हमेशा इंसान को, जिस आपने बात की ना सफेद पोश लोग, इस तरह की बहुत सारी आजकल जो फैमिलीज हैं, एक तो एक माफिया है यहाँ हम देखते हैं आए दिन आपको नजर आ गया। अब तो लोग खवातीन जो स्पेशली हैं अल्लाह माफी दे रोड के ऊपर बैठ गई, नो डाउट जवान बच्चियां रोड के ऊपर आ गई हैं। मतलब इस तरह का, अभी मैं घर जाते हुए यकीन करो 3 से 4 बच्चियां हैं जो उन्होंने वेल किया हुआ होता है और जनाब वो खड़ी हुई होती हैं। अल्लाह माफ़ी दे इस तरह की चीज़ें। लेकिन मैं समझती हूँ जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो बिल्कुल किसी के आगे हाथ फैलाना भी पसंद नहीं करते, बिल्कुल ऐसे वो लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। एक्चुअली लोगों ने अपना प्रोफेशन बना लिया ना। हाँ, प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, आसान तरीका शॉर्टकट ना कि पैसा कैसे हासिल करना है, तो ये वो समझते हैं कि एक पैसा इस तरीके से। मैं सिंध की एक वीडियो देख रही थी कराची की, तो वहाँ पर एक बंदे ने वीडियो जो है वो अपलोड की हुई थी कि ये देखें 2-2, 3-3 भिखारियाँ जो बैठे होते हैं जिन्होंने अपने आप को माजूर शो किया हुआ था। इवन के जो अक्सर जो माजूर हैं भी उनके ऊपर 3-3, 4-4 फोन है और वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और वो फिर बैठ के जब उन्होंने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेते तो वो एक जगह बैठ के और सारे वो पैसे जो है वो जमा भी करते हैं गिनते भी है और वो कहते हैं हमारा ये देखो ये पैसा जो हमारा हम मेहनत से कमाते हैं ये कितनी आसानी से सारे इकट्ठे करके। बैंक बैलेंस चेक तो उन पे भी लगना चाहिए। हाँ, टैक्स तो वैसे उनसे भी लेना चाहिए। कितने पैसे हैं। तो मतलब ये हम एक माफिया के, लेकिन सफेद पोश लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ये बड़ा जरूरी है कि उन लोगों तक मुस्तहिक लोग। और जैसे अब रमजान भी आ रहा है, एक मैसेज भी है, आप लोगों की भी ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही होगी और करेगी भी सही इंशाल्लाह। तो जो तमाम लोग जो देख रहे हैं वो भी जो मुस्तहिक लोग हैं प्लीज उन तक जो है वो इस तरह का लाजमी राशन वगैरह जो आपसे हो सकता है वो लाजमी पहुंचाएं, ये बड़ा जरूरी है क्योंकि आजकल हालात बहुत ज़्यादा हमारे ख़राब हैं। अच्छा जी, इस पे मज़ीद भी बात करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से। फिर आजकल एजुकेशन पे हम बहुत बात कर रहे हैं। एजुकेशन है ज़रूरी लेकिन एजुकेशन महंगी बहुत हो गई है ना। वैसे हम जिस तरह आप बात कर रही थी ना अरिका, एजुकेशन हम लोग चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ें, बट हमारे पास उस तरीके से वसाइल ही नहीं है। अच्छा, जो मैं गवर्नमेंट स्कूल्स को देख रही थी, गवर्नमेंट स्कूल्स हमारे वहाँ पर भैंसें बंधी हुई हैं, आपकी बकरियाँ, लोग टीचर्स भी मुयसर नहीं है, तो वहाँ बच्चे क्या खाक पढ़ेंगे। तो हुकूमत की तरफ से भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बच्चों के इम्तिहानात शुरू हो गए हैं, इस हवाले से बताइएगा लिशबा। क्योंकि सेशन खत्म होने वाला है, अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात हो रही है तो इस हवाले से बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो शुरू हो गए हैं और 30 जो मार्च है तकरीबन उसको रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। और फिर नए तालीमी सेशन के लिए किताबों के लिए, क्योंकि निसाब में थोड़ी सी तब्दीली आई है इस दफ़ा, उन्होंने कुरान पाक की जो तालीम है वो लाजिम करार दी थी। पिछली दफ़ा ये नोटिफिकेशन तो जारी हो गया था पर इस साल उन्होंने कहा था
पूरी तरीके से एक सब्जेक्ट बनाया जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है कि बच्चे सिर्फ वहाँ पे कारी साहब के पास सिपारा पढ़ने जाते थे, उनको नहीं पता होता कि तर्जमा क्या है, बेसिक क्या कहने जा रहे हैं। तफसीर के साथ हर क्लास में सिपारा पढ़ाया जाएगा, डिवाइड कर लिए गए हैं कि आया प्राइमरी हिस्से में इतने पारे पढ़ाए जाएंगे और फिर हायर हिस्से में इतने पारे पढ़ाए जाएंगे। और अगले साल से जो बोर्ड के इम्तहानात होते हैं मैट्रिक के और इंटर के, इसमें भी कुरान पाक की जो वैसे तो हमारे इस्लामियात के जो पेपर होता था उसमें कुछ आयात और वो सूरतें शामिल होती थी जो हम पढ़ा करते थे, पर उन्होंने कहा प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ाया जाएगा ताकि बच्चा जो प्राइमरी से पढ़ता आएगा उसको उसका वो वाला भी हो कि हमें मैट्रिक में भी इसका एग्जाम होगा, इसके मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चा दिल लगा के भी पढ़ेगा और फिर एक इससे फ़ायदा ये होगा कि स्कूल में ही वो जो बच्चे जाते थे बैग रखते थे फिर सिपारा पढ़ने जा रहे हैं फिर ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, तो वो एक स्कूल में ही आप वो कुरान पाक भी पढ़ लोगे और समझ के पढ़ लोगे। बाकायदा क्वालिफाइड टीचर्स भी अगले साल जो है हायरिंग स्टार्ट होगी और बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि छोटे बच्चे अगर बचपन से ही वो कहते हैं ना आप कि बचपन से जो चीज़ आप सीखते हो फिर आप उसी में आगे करते हो ग्रो, तो वो एक अच्छी बात है कि आप उस तरह पढ़ोगे। और एग्ज़ाम्स की बात हुई तो इस वक्त मुल्तान में तकरीबन 2 लाख से ज़ायद बच्चे हैं जो 1 से लेके 8 तक के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। और ये जो एग्ज़ाम के पर्चे हैं बेसिकली जो पेपर होता है वो पैक प्रोवाइड कर रहा है। पहले ये होता था कि स्कूल अपनी तरफ से भी, गवर्नमेंट स्कूलों में आपने देखा होगा टीचर बता देता कल ये पढ़ के आना है आपका, कल ये पेपर में आएगा। पर अब ऐसा नहीं है क्योंकि पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की जानिब से जो है एग्ज़ाम के जो सैंपल हैं पहले स्कूल्स में प्रोवाइड किए गए थे, क्योंकि आपको पता होगा यकसा निसाब था प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों में उन्होंने कहा था एक ही निसाब पढ़ाया जाएगा। तो उसके हवाले से पूरी क्रैकडाउन चल रहा था, तो उस हवाले से उन्होंने कहा था कि हम ही पेपर बनाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल अपना पेपर खुद नहीं बनाएगा। तो अभी उन्होंने सैंपल भेजे थे बच्चों के, पहले LSA के थ्रू जो लार्ज सर्कुलम उनका होता है वो उसके थ्रू पहले एग्जाम लिए गए और देखा गया कि आया बच्चे ये कर भी सकते हैं, टीचर्स ने इतना पढ़ाया भी है। फिर टीचर का भी एक पेपर लिया गया था कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स ने इतना पढ़ाया है कि बच्चे इस निसाब को फॉलो करके हमारा पेपर दे सकेंगे। तो फिर उसकी परसेंटेज निकाली गई पूरे ज़िले की और उसके बाद पैक की जानिब से पेपर्स बनाए गए हैं और स्कूलों में प्रोवाइड किए गए हैं, वही पेपर बच्चे देंगे और उसका ही रिजल्ट आएगा ताकि बच्चों को भी पता हो कि जो टीचर्स को भी पता हो कि आप पे भी चेक एंड बैलेंस है। और अब तो सरकारी स्कूलों में मैं कहती हूँ, आप वो कह रही थी ना भैंसे बांधी हुई है, मैं बीट कर रही हूँ। अगर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू जो मुल्तान सिटी के स्कूल हैं वो बहुत डेवलप हो चुके हैं। पहले के दौर होते थे टाटों में बैठ के पढ़ रहे हैं, जाए ना आप देखो सदर के स्कूलों में अभी भी मसाइल हैं, पर सिटी के स्कूलों में मैं कहती हूँ कि क्योंकि टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है, वो जो पहले वाले टीचर्स होते थे ना जिन्हें पता ही नहीं होता था मैथ्स इंग्लिश कैसे पढ़ानी है, वो प्राइमरी हिस्से में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, बल्कि जो हमारी जो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन थी वो उनमें कन्वर्ट कर दिए गए हैं और बाकायदा उनकी भी ट्रेनिंग जारी हैं। तो नए जो टीचर्स हैं वो क्वालिफाइड टीचर्स ले रहे हैं, बाकायदा ट्रेनिंग्स दे रहे हैं कायदे आज़म अकेडमी के थ्रू। तो अगर आप कोई कहता है ना हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, यार सरकारी स्कूल में भेज के तो देखो, थोड़ा सा तो भेज के हम तो ऐसा लोगों के लिए आसानियां में इस पे बात करते हैं मजीद भी। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, रूही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, एजुकेशन की बात हो रही है, साथ साथ आपसे भी जानते हैं, आप एजुकेशन को भी लेकर चल रही हैं, ट्रेनर भी हैं। आप क्या सोचते हैं यहाँ पर अभी हम देखते हैं हमारे नौजवान जो हैं वो मूव कर रहे हैं बड़ी तेज़ी से, अगर यहाँ से शिफ्ट हों, बाहर अब्रॉड जाएं, वहाँ पर स्टडी करें, वहीं पर अपना फ्यूचर सेट करें, क्या कहना चाहिए, क्या रीज़न है? इसकी रीज़न बहुत सिंपल है, आप सबके सामने जो हालात हैं पाकिस्तान के, तो कुछ लोगों का अपना माइंडसेट भी ऐसे बन गया है, लोग तंग आ चुके हैं मेरे ख्याल से, बार बार रिपीटेटिव चीज़ें। गवर्नमेंट इदारे या प्राइवेट इदारे मैटर नहीं कर रहे, मैटर कर रहा है एजुकेशन सिस्टम। सिस्टम डाउन है हमारा। हालांकि मैं खुद एक गवर्नमेंट सेक्टर से पढ़ी हुई हूँ, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब आज भी रिग्रेट नहीं है इस बात का कि व्हाई आई चूज दैट इंस्टीट्यूट। फर्क इतना है कि हमारे यहाँ ना बच्चे एक तो पैम्पर्ड बहुत है, बहुत पैम्पर्ड है, इतने पैम्पर्ड हैं कि वो उनको थोड़ी सी भी बात बर्दाश्त नहीं होती। वो कहते हैं बस हमें ना एक, वो कहते हैं ना वो एक आइडियल स्टेट है जहाँ
ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बस उन्हें वो वाली जिंदगी चाहिए। तो वो कहता है वो बाहर मिलेगी, पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। लोग सोशल मीडिया को भी देख देख के ना वो अपने जहनों में बिठा चुके हैं कि बड़ी एक ड्रीमी आपकी फैंटेसीज और आपकी वो चीजें, वो उनका जो डे ड्रीम है ना, वो बस उन्हें लगता है कि हालांकि प्रॉपरली यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो प्रॉपरली अवेल की जा सकती हैं, मगर हमारे जो नौजवान है ना, उनकी प्रॉपरली इस वक्त कोशिश यही है कि यहाँ से सब कुछ वाइंड अप करें। पाकिस्तान में जो कुछ भी उनका है, पीछे वाली कश्तियां पूरी जला दें और बस हम मूव ऑन करके निकलते हैं किसी न किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पर हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। इवन दैट आप ये देखिए कि लोगों ने यहाँ पे एमफिल किया हुआ है, वो री एमफिल करना चाहते हैं बाहर जाके। मतलब प्रेफरेंस आप ये देखें, एक ऐसा बंदा जिसने 18 साल एजुकेशन ऑलरेडी पाकिस्तान में कंप्लीट कर दिया, भाई व्हाट एल्स यू वांट, नाउ गो एंड मेक योर कैरियर, दैट्स इट। मगर वो कैरियर नहीं बनाना चाहता, वो कहता है मैं फिर से एमफिल करूंगा, मुझे बाहर जाने दो। क्यों? उसको तो बाहर निकलने की कोई ना कोई सोर्स चाहिए। अब वो मतलब बीइंग अ स्टूडेंट ही ज्यादा इजी प्रोसेस होता है उन लोगों का एज कम्पेयर टू दैट कि अगर आप इमिग्रेशन कराते हो या फिर किसी और प्रोसेस के थ्रू जाते हो तो वो थोड़ा सा एक तो हाईली पैकेज भी बन जाता है, आपका करोड़ों तक बात चली जाती है। सेम इन द केस, हाँ अगर आपको एक लिमिट में रह के चीजें करनी है तो वो फिर आप एज अ स्टूडेंट ही जा सकते हैं। कहते हैं डॉलर का रेट जब बढ़ रहा हो ना तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खुशी होती है, डॉलर्स में कमा रहे हैं। तो वो इस चीज को भी देखते हुए ना लोग इस चीज में जाते हैं कि यार हमें बाहर ही शिफ्ट होना चाहिए। हमारा बहुत सारा टैलेंट, हमारे डॉक्टर्स देख लें आप देखिए लास्ट ईयर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर 7 लाख मूव किए हैं पाकिस्तान से, 7 लाख। और जिस तरह हालात है ना इस वक्त, इस साल इससे भी डबल रेशियो होने वाली है, क्योंकि नॉर्मल बंदा यहाँ नहीं स्टे करे, और जो पढ़ा लिखा है ना वो तो किसी सूरत यहाँ रहना ही नहीं चाहता। जिनके पास पैसे देखे मजबूर बंदा टिका हुआ है यहाँ पे, जिसको पता उसके पास ना उसकी जेब में जो है वो 50-60 लाख है ना वो ऐसे स्टेप उठा सकता है। जिसकी जेब पे है ना वो किसी सूरत राजी नहीं है यहाँ पे रह के, वो कहता है भाई मैं तो निकलूंगा, मैं यहाँ से निकलूंगा, मुझे निकालो कोई। और पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है कहीं यहाँ जो आपको आजादी और शहाना जिंदगी यहाँ गुजार रहे हैं ना वो आपके, अच्छा यहाँ रूल्स फॉलो कभी भी नहीं करेंगे, बाहर जाके वही रूल्स फॉलो कर रहे होंगे, ऐसे ही आपको हर चीज का ख्याल रखना होता है। लेकिन यहाँ पर जाहिर सी बात है हर बंदे की अपनी एक वो कहते हैं ना शहाना जिंदगी है, उसी को एंजॉय कर रहा है। बहुत सारे लोग इसको भी, खैर कुछ लोग जो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से बहुत ज्यादा, वो यहाँ से फिर जाना पसंद भी नहीं करते। अच्छा, जिस तरह अभी आपकी सोशल एक्टिविटीज चल रही हैं तो उस हवाले से आपके अब मजीद क्या, आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, क्या समझती हैं, क्या आपके प्लान्स हैं आगे इसको लेकर चलने? देखिए रमजान आ रहा है, क्योंकि नो डाउट रमजान में हमारे मेजर प्लान्स रमजान से रिलेटेड ही होते हैं। अभी सबसे पहले हमारा कमिंग नेक्स्ट वीक में हमारा एक प्लान है राशन डिस्ट्रीब्यूशन का ही, आज विद द कमिटमेंट। लास्ट ईयर हमने टारगेट किए थे तकरीबन 100+ फैमिलीज को, और ये वही बात है हमारे पास प्रॉपर्ली लिस्टेड फैमिलीज होती हैं। हम कोशिश करते हैं, जस्ट इमेजिन नॉर्मल केसेस हम नहीं लेते, आपसे हमारा लिंक है, अलिशबा से हमारा लिंक है, मेरा लिंक है, आपके इर्द गिर्द जरूर कोई ना कोई सफेद पोश होता है। हम आपको बोलते हैं कि इनकी डिटेल आप हमें दे दें। इसी तरह हमारी टीम तकरीबन 150 से 200 लोगों की है। हम उन्हें प्रेफर करते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द से, ऐसे नहीं कोई रैंडम केस उठा के आप हमें दें, आप प्रॉपर्ली अपने इर्द गिर्द से सर्च करें, जो आपको लगता है ना दैट पर्सन इज अ डिजर्वर, वो आपके घर की मासी भी हो सकती है, तो आप प्रॉपर्ली बस उसका केस हमें दे दें, हमारी टीम उनके घर जाएगी और उनके दरवाजे पर सिर्फ राशन रखेगी और वापस आ जाएगी। किसी किस्म की कोई पिक्चर शूट नहीं, कुछ भी नहीं, ना हमने उनसे कुछ लेना ना हमने उन्हें कुछ देना, बस वो राशन इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट। सबसे अच्छी बात हमारी ये इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट हम हर चीज देते हैं उन्हें, ताकि देने वाले को एक तो दिया जाए और ऐसे तरीके से दिया जाए ताकि उनकी दिल आजारी भी ना हो। अभी हमारे राशन प्रोजेक्ट है, इसके फौरन बाद हर फ्राइडे को हमारी होती है पब्लिक अफ्तारी। ठीक है, तो हम डिफरेंट पब्लिक जगहों पे जाके सड़क के ऊपर या फिर डिफरेंट जगहों पे हम अफ्तारियां कराते हैं। उसके बाद हमारा ईद प्रोजेक्ट होता है जिसमें हम डिफरेंट पेशेंट्स जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं या फिर मुल्तान से साइड एरियाज पे तकरीबन 2-4 एरिया हैं, आई डोंट नो आप फेमिलियर हैं उनसे या नहीं है, वहाँ पे ज़मीनी राब्ता नहीं है, और उससे पीछे एक ऐसी बस्ती है जहाँ पे तकरीबन 200+ फैमिलीज रहती हैं, और जो कच्चे घर जो होते हैं ना, मतलब इमेजिन भी नहीं बंदा कर सकता, ऐसे टीवी में ही देखा था हमने कभी ऐसा, आप यकीन करें वो मट्टी के टेलों वाले घर में रहते हैं वो लोग। तो हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हम ईद वहाँ जाके मनाएं उनके लिए इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट। हम सारी उनके बच्चों की पूरी शॉपिंग, उन 200 फैमिलीज की उनकी पूरी शॉपिंग, मेहंदी, चूड़ियां फीमेल्स के लिए सब कुछ लेके, तो ये भी अलग एक खुशी होती है। फिर आप जब उन लोगों के साथ इस तरह की खुशी सेलिब्रेट करते हैं तो ज्यादा मजा आता है, एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, इसमें मजीद भी बात करते हैं नाज़रीन, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, आज के भाव। बिलाल यूनस हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों और फलों के क्या रेट्स हैं।
جی بالکل آسما، دوسرے شہروں کی طرح ملتان شہر میں بھی مہنگائی کو کم نہ کیا جا سکا۔ بات کر لی جائے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کے، تو سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں مہنگائی کی لہر برقرار دکھائی دیتی ہے۔ بات کی جائے اگر عام مارکیٹ کے ریٹ کی تو اور سبزی کے منڈی کے ریٹ کی، تو زمین آسمان کا فرق دکھائی دیتا ہے۔ قیمتوں کی اگر بات کریں ہم، قیمتوں میں جو ہے اس وقت ادرک کی قیمت مارکیٹ کے اندر اس وقت 500 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے، جبکہ عام سرکاری ریٹ لسٹوں کے مطابق دیکھا جائے تو سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق ادرک کا ریٹ جو ہے وہ 400 روپے ریٹ اویزہ کیا گیا ہے۔ جبکہ اسی طرح لہسن کی بات کی جائے تو لہسن بھی جو ہے وہ اس وقت 400 سے 450 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے۔ دوسری سبزیوں میں بات کی جائے بھنڈی اور کریلا کی، تو بھنڈی اور کریلا جو ہے اس وقت 240 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اور سبزیوں کی بات کی جائے اس میں توری جو ہے 150 روپے، جبکہ کدو 110 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جائے۔ دوسری بنیادی سبزیوں کی بات کی جائے جس میں لیمو جو ہے وہ اس وقت 250 روپے، جبکہ پیاز 160 روپے، اسی طرح ہری مرچ 180 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی ہے۔ اور سبزیوں کی بات کر لی جائے جس میں شملہ مرچ 150 روپے، جبکہ ٹینڈے 530 روپے مارکیٹ میں ٹینڈے کا ریٹ جو ہے اس وقت مارکیٹ میں سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے 530 روپے فی کلو کے ساتھ، جبکہ کچنار 300 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے۔ سبزیوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم پھلوں کی بات کرتے ہیں تو پھلوں کے ریٹ بھی جو ہے وہ کافی زیادہ مارکیٹ میں دیکھے جا رہے ہیں۔ پھل غریب آدمی کے لیے کھانا جو ہے اس وقت خواب بن کر رہ چکا ہے۔ پھلوں کی اگر بات کر لی جائے، پھلوں میں انگور جو ہے وہ اس وقت انگور کا ریٹ سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے، انگور 800 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ انار بھی جو ہے وہ ریٹ اس کا بھی کم نہیں دیکھا جا رہا، انار کا ریٹ بھی جو ہے وہ 700 روپے مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح خربوزے کا ریٹ جو ہے وہ 240 روپے، جبکہ چیکو 200 روپے اور مالٹے اس وقت جو ہے 150 سے لے کر 220-30 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ سیب کی بات کر لی جائے تو سیب جو ہے وہ 350 روپے، جبکہ اسٹرابری 330 روپے۔ اسی طرح ناشپتی کا ریٹ بھی اگر دیکھا جائے تو ناشپتی کا ریٹ بھی جو ہے اس وقت 700 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ قیمتیں بڑھنے سے نہ صرف شہری پریشان ہیں بلکہ دکاندار بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ سبزی اور پھل مہنگے داموں خریدنے سے ایک تو ہماری سیل میں کافی زیادہ کمی واقع ہوئی ہے، سبزی اور پھل خریدنا، بلکہ جو غریب آدمی پھل خریدتا تھا وہ اس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل بن چکا ہے۔ 1 کلو کی جو اگر ناشپتی کی بات کی جائے تو ناشپتی 700 روپے، اسی طرح انگور 800 روپے ہے، تو مزدور کی دہاڑی اگر 700-800 روپے تو وہ کہاں سے پھل خرید کر پائے گا؟ حکومت سے، شہریوں سے جب ہماری بات ہوئی تو حکومت سے نالاں دکھائی دی اور شہریوں نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا کہ لہٰذا سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں نہ صرف ریلیف دیا جائے بلکہ قیمتیں کم کی جائیں، تاکہ جو ہر آدمی سبزی اور پھل خرید کر سکے اور اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھلا سکے۔ جی بہت شکریہ بلال یونس صاحب کا۔ اچھا جی، اور اس کے ساتھ ہی باتیں بہت ساری ہماری ابھی ادھوری رہ گئی، لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے۔ بہت شکریہ آپ دونوں گیسٹ کا، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ماریہ، جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسی ہیں السلام۔ آپ؟ الحمدللہ ٹھیک، آپ سنائیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ میں ابھی ویسے تھوڑی بیمار بھی ہوں۔ خیریت؟ ہاں جی، میں گر گئی تھی نا تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑا ابھی پین بھی ہے۔ تو اور سنائیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ اچھا جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج ہم ناظرین کو بتائیں۔ ایک تو ہم ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں جو ہمارے اس ٹائم بہت زیادہ، ہر بندہ ہی اس ٹائم نا میں سمجھتی ہوں اس کو نفسیاتی مسائل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کل ہم جو زیادہ چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ اب جو ان کی میموری ہے اس حوالے سے بھی لوگوں کے بڑے مسائل آ رہے ہیں۔ لوگ بھولنا سٹارٹ ہو گئے ہیں، چیزیں ان کو یاد نہیں آتی۔ ویسے ان کی آپ کے اس میں تو زیادہ، اس کو آپ زیادہ بہتر طور پہ بتا سکتی ہیں، لیکن آج ہمارا یہی ٹاپک ہوگا کہ ہم اپنی میموری کو جو ہے وہ کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں ان کو کیسے اوورکم کیا جا سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اچھا جی، میموری کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ ویسے آپ کیا سمجھتی ہیں آج کل ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ، ایک مسائل ہمارے بہت زیادہ ہیں، بالکل ایسے ہی لوگ ہے، بھولنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، میموری اس طریقے سے ہماری اچھی نہیں ہے جس طرح بہتر ہونی چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ایسی چیزیں آ رہی ہیں، لیکن اسٹریس بہت زیادہ امپیکٹ کر رہا ہے۔
सेकंड अगर हम शुरू में अगर बात करें तो सबसे पहले 2 डिसऑर्डर्स जो हैं वो हमारे पास आते हैं, डिमेंशिया आता है और अल्जाइमर आता है, कि उसमें बेसिकली वो आप कह लें कि वो एक डिसऑर्डर्स हैं। हम उसकी तरफ तो नहीं जाते, हम नॉर्मल अगर बात करें नॉर्मल मेमोरी के हवाले से हम भूलना शुरू हो जाते हैं, हमें किसी का नाम भूल गया। हाँ, अक्सर मेरे साथ होता है। मैं अभी से ये डिस्कस कर रही थी कि मैं सामने वाला बंदा मेरे माइंड में होता है कि इसका नाम क्या है, पर वो मैं बिल्कुल बोल ही नहीं पा रही होती कि नाम भूल जाती हूँ। तो ये भी मेरे साथ समटाइम मेरे साथ भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही कि उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जिससे हमारी नींद की कमी, स्ट्रेस बहुत ज्यादा, मतलब हम लोग कॉन्टिन्यूसली ओवर थिंकिंग में हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से हमारी जो चीजें हैं ना, चाहे माइंड में प्रॉपर स्टोर होने के बावजूद भी हम उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉल नहीं कर पा रहे होते। तो रिकॉलिंग में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आ जाती है, या कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी आ जाती है जो हमारे अगर हम उर्फ आम से ये कहें कि डिस्टर्बेंस आती है जिस वजह से हम याद नहीं कर पा रहे होते। तो उसमें मैं कुछ चीजें आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपनी मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम सबके साथ हो रहा है। सबसे पहले एक चीज तो मैंने जो रिसर्च की इसके हवाले से, क्योंकि मुझे एक रिसर्च मिली थी, मैंने अपनी स्टूडेंट एमफिल की स्टूडेंट थी, मैंने उनसे ये रिसर्च करवाई और हम लोगों ने ये देखा कि जो 1 वीक और 1 मंथ टिल 1 मंथ कॉन्टिन्यूसली जो है जंक फूड खाते हैं, जैसे हम लोगों को बड़ा पसंद है। हम कहते हैं ये तो हमारी हिस्सा है ना, जंक फूड, पास्ता हो जाए, पिज्जा हो जाए, बर्गर हो जाए, तो क्या ये इम्पेक्ट कर रहा है? तो उसमें भी हमने लर्निंग एंड मेमोरी का क्वेश्चन जो है वो शामिल किया, और वो लोग लिए हमने जिनसे पूछा कि अगर आपने 1 वीक तक कंसेक्टिवली किसी भी टाइम आपने कोई भी जंक फूड खाया है, फिर 1 मंथ तक का, और फिर उनके बाद उनसे पूछा कि वो अपने आप को कैसे परसीव कर रहे हैं लर्निंग एंड मेमोरी में, तो उन्होंने कहा कि उनको डेफिसिट्स आना शुरू हो रहे हैं, कभी ना कभी वो कोई ना कोई चीज भूल जाते हैं। और वही चीज नॉर्मल लोगों से करवाई गई जो कि जिनको हमने कहा था कि आपने पूरे महीने तक कुछ नहीं खाया हो जंक फूड और इस तरह से, तो फिर उनका जो है वो रेशियो नहीं थी कि जंक फूड खाने वालों की थी। मतलब जंक फूड हमारे इस तरह हमारी मेमोरी पे ऊपर इट इज इफेक्टिंग ओवर देयर। तो चीजें यानी कि याद करना हमारे लिए इजी है, हमारे लिए शॉर्ट, हमारे पास मेमोरी जो होती है वो मोस्टली शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम लोग लेकर जा रहे होते हैं। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है कि जो अभी आपने याद किया और अभी आपसे कोई पूछ ले तो आपको याद आ जाए, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी। लेकिन अगर आपको प्रीवियस बातें जो याद हैं और वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि कल क्या खाया था या 1 साल पहले क्या हुआ था, कोई इवेंट याद है, तो ये चीजें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में है। अब ये हमें याद होती है, लेकिन इसमें उस पर्सन का नाम भूल गए, इवेंट की डेट भूल गए फॉर एग्जाम्पल, या हम डेली बेसिस पे लोगों से मिल रहे होते हैं, अचानक हमारे अंदर ऐसा आता है कि इसका नाम क्या, कुछ सेकंड्स में वो हमें नाम याद आ जाता है, लेकिन शुरू में फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आता। तो दिस इज नॉट अ मेमोरी डेफिसिट, इसको मेमोरी डेफिसिट नहीं है, बल्कि उसमें कुछ चीजें उसमें रोल अदा कर रही हैं जिसकी वजह से हमारी चीज जो है ये कम हो रही है। तो इसके बाद नेक्स्ट रिसर्च में करना चाहूंगी, मेरा यही इरादा है कि न्यूट्रिशनिस्ट को लेकर के उनके मुताबिक में क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि मेमोरी पे इफेक्ट कर रही हैं, और फिर हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपसे कहा, तो हम लोग एसोसिएशन कर सकते हैं, मतलब जहाँ पर हमें जो चीजें बहुत जरूरी लगती हैं और हमें लगता है कि ये हमें याद रखनी चाहिए और फर्स्ट क्लिक में हमें याद आ जाएंगे, जैसे हम लोग पढ़ रहे होते हैं और एग्जाम्स आ जाते हैं और एग्जाम हमें फौरन याद आ जाते हैं, वो भी हमें बहुत सारी चीजें भूल भी रही होती हैं और याद भी आ रही होती हैं इसी तरह से। तो उसमें चीजों को क्या है कि उनके साथ ना कोई चीज अटैच कर दें, कंडीशनिंग कर दें। जब हमारी कंडीशनिंग हो जाती है और साथ कोई इमोशंस उसके साथ अटैच हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो इमोशंस और जब उसके साथ अटैच होंगे वो चीज अटैच होगी, तो जैसे उस चीज का नाम आएगा वो पर्सन का नाम याद आ जाएगा। सही, ये है, ये वाकई। अच्छा, फिर ये मतलब अब नेचुरल है कि आप इसमें अब बीमारी में तो नहीं कर सकते ना कि समटाइम जिस तरह आप बहुत सारी चीजें भूल रहे हो, इट इज नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल है कि लेकिन एंजाइटी, स्ट्रेस की चीजें उसके अंदर रोल प्ले कर रही है। जितनी ज्यादा आप उस चीज में जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरी पे इफेक्ट आ रहा है। दूसरा, आपकी जो डाइट है वो भी रोल प्ले कर रही है, तो बहुत सारी चीजें ना उसमें रोल प्ले कर रही है। अच्छा, ये हकीकत है, हम लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर हम अपने जाए ना, हम नानियों को, दादियों को, आप अपने जो उनकी जो डाइट्स थी, वो आज भी आप उनकी मेमोरी देखें तो माशाल्लाह बड़ी स्ट्रांग, बड़ी अच्छी, और आप उनसे मतलब उनकी अपने बचपन की, आप उनकी नानियों की बातें सुन लें, उनकी किस तरह उनके जो बड़े थे वो किस तरह उनके साथ थे, तो उनको सब चीजें याद होंगी। बिल्कुल वो एक कहानी की सूरत में आपको सुनाएंगे भी सही। बट आजकल जो हमारे हालात है ना, वो वैसे कहती हूँ अल्लाह माफी दे, हम लोग तो बहुत जल्दी चीजों को भूलने लगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपको बात जाएगी, यार अपने स्कूल में आपकी वो फ्रेंड थी या आपका वो सर्कल था, तो आपको नहीं याद आता। हमें बहुत ज्यादा चीजें इसमें,
تو وہ یاداشت کو بڑا کرنا نا یہ بڑی میٹر کرتی ہے آپ کے لیے. بالکل. اچھا پھر ساتھ ساتھ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں انزائٹی جو ہے وہ بھی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. بالکل. جب تک آپ سوتے نہیں ہیں یا آپ کو جس طرح آپ کہہ رہی ہیں اوور تھنکنگ ہے, اوور تھنکنگ کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ پھر انزائٹی کی طرف بھی میں آتی ہوں. ٹھیک. اوور تھنکنگ بیسیکلی ایسے ہے کہ ایک ہی تھاٹ جو ہے بار بار آ رہی ہے, ایک تھاٹ سے ریلیٹڈ دوسری تھاٹ اور تیسری تھاٹ کنٹینیوسلی آ رہی ہیں. صحیح. تو دس از اوور تھنکنگ. اس میں ہم ریلیکسیشن ایکسرسائزز پہلے جو ہیں وہ کرواتے ہیں تاکہ پرسن جو ہے اس چیز کا ہیبیچول ہو جائے. ریلیکسیشن ایکسرسائز میں ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز جو ہے وہ بہت ایزی ہے کہ جسٹ یو انہیل, اپنے آپ نوز سے انہیل کریں گے اور اس کے بعد کاؤنٹ کر لیں, کیونکہ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ کتنی دیر تک انہیل کرتے رہنا ہے. تو فار ایگزامپل آپ کاؤنٹنگ کریں 4 تک اور آپ اتنا انہیل کریں. پھر سر آپ باڈی میں ایبڈومن میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے اسٹے کرنا ہے, تو اسے 8 تک کاؤنٹ کریں. تو اتنی دیر تک آپ نے اپنی باڈی میں اس کو رکھنا ہے ایبڈومن میں. اس کے بعد آپ نے ایکزیل کرنا ہے. ایکزیل کرتے ہوئے آپ نے اس کو 12 تک کاؤنٹ کریں اور دل میں, اور 12 تک آپ ایکزیل کرتے ہیں. جتنا لمبا آپ ایکزیل کریں گے اٹ ول گیو یو ریلیکسیشن, اور آکسیجن آٹومیٹکلی برین میں جو ہے وہ زیادہ وہ ہوگی, اور آپ نا ایک ریلیکس پوسچر میں آئیں گے. اوور تھنکنگ پہ افیکٹ کرے گا. اس کے علاوہ ڈائیورژن ٹیکنیکس بہت ساری ہیں اوور تھنکنگ کے لیے. آپ ڈائیورٹ تھاٹس لے کر آئیں, کوئی اسکل کر لیں, کوئی اس ٹائم کوئی کام ایسا کر لیں جس کی وجہ سے آپ کی تھاٹس باہر آئیں. اس کا ایک اور بہت گڈ ون تھنگ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نا اپنے پیپر پر بہت ساری چیزیں لکھیں, جو بھی ساری روٹین ہے, جو بھی تھاٹ پیٹرنز آپ کے آ رہے ہیں وہ پیپر پہ لکھتے جائیں. صحیح. لکھنے کے بعد کو پڑھنا نہیں ہے, بس پھاڑ دینا. یہ نہ ہو پھر آپ ہو جائے اچھا رات میں نے کیا لکھا تھا وہ تو سارا پڑھ لوں دوبارہ. بیکاز اٹ از کیتھارسس. ہم کئی دفعہ لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, ہمارا فیس لیول وہ نہیں ہو رہا ہوتا. تو ہم لوگوں کو جب اس طرح سے اس کو پھاڑ کے پھینک دیں گے, ہمارا کیتھارسس ہو جائے گا. ہم نے اپنے آپ سے کنورسیٹ کر لیا. ایک دفعہ ہمارے مائنڈ جب ریلیکس ہوگا, وہ بھی اس کے ایک ریلیکسیشن کی ٹیکنیک ہو گئی اس کے لیے, تو وہ نیکسٹ چیزوں میں اور اوور تھنکنگ میں آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جائے گا جب یہ چیزیں اس کے ساتھ ہونا شروع ہوں گی. صحیح. تو یہ ایک ریفریشنگ چیز ہے. ہاں, یا آج کے دور میں خود کو ریلیکس رکھنا بھی نا, یہ بھی بڑی ہمت والی بات ہے. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ ہم لوگ جس طرح جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں نا ہر چیزوں سے, چیلنجز آپ کو ڈیلی آپ کو نئے چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو فیس کریں. پھر ہمارے جو اس ٹائم ملکی مسائل بھی چل رہے ہیں, بہت زیادہ معاشرتی بھی ہیں, تو چیزیں ہمارے طرف جو ارد گرد مسائل ہیں ان میں انسان بڑا جکڑا ہوا ہے ذہنی طور پہ, وہ چیز سے نکل ہی نہیں پا رہا. جیسے ہم لوگ آج کل پہلے کہتے تھے بچپن جو ہے نا, ہم لوگ جو بچپن گزار کے ہیں وہ میں سمجھتی ہوں بڑا اچھا, بڑا مزے کا, بڑا ہیپی, اور اس ٹائم شاید ہمیں فکر بھی نہیں ہوتی تھی بہت ساری چیزوں کی. لیکن ابھی والے جو بچوں کی ہم دیکھتے ہیں, بچوں پہ بھی بڑا افیکٹ پڑ رہا ہے. ایک تو موبائل ہے نا, موبائل تو پھر کیا ہی بات ہے, تمام چیزوں کی اس ٹائم جڑ بھی ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں مزید بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہیں ایک اور گیسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا, ان کا تعارف کروا دیتے ہیں. ڈاکٹر محمد عمران سیفی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں سائیکالوجی نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان. السلام علیکم. السلام علیکم میڈم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. میں ٹھیک. دس از فزیولوجی. سو فزیولوجی پڑھیے, فزیولوجی. جی جی جی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاء اللہ. فزیولوجی بیسیکلی دیٹس دا بیسک سائنس, اور یہ ہر میڈیکل اینڈ الائڈ میڈیکل کے ساتھ اس کا کمبینیشن ہے. دیٹس بیسیکلی ڈیلز ود دا فنکشنز آف یور باڈی. سو دیٹس فزیولوجی. سو آئی ایم ان نشتر میڈیکل یونیورسٹی. دا بیسک سائنسز آئی ایم ٹیچنگ دیئر ایز اے فزیولوجی. تو یہ دس از فزیولوجی. سائیکالوجی سائیکالوجی. ہاں, کیونکہ ہم باتیں اسی میں چل رہی تھی, صبح روانی میں فزیولوجی کو جو ہے سائیکالوجی بول گئی. اچھا, سب سے پہلے تو آپ سے جان لیتے ہیں نا کہ آپ کا آپ ڈاکٹر بھی ہیں, پھر اس ٹائم ہم اس چیز کو بھی دیکھیں گے, پھر روحانیت کی طرف بھی آپ کا ہے. سب سے پہلے تو اس بارے میں جان لیتے ہیں نا کہ روحانیت کیا ہے. جی میڈم, اس میں یہ ہے کہ فرسٹ آف آل جو میں نے چینج دیکھی اپنی لائف میں, دیر واز اے ٹائم میں کیڈٹ کالج حسن ابدال میں پڑھتا تھا. کیڈٹ کالج حسن ابدال از اے ریناؤنڈ انسٹیٹیوشن آف پاکستان, اور یہاں پہ سارے آفیسرز پیدا ہوتے ہیں. سو ایٹ دیٹ ٹائم آئی یوز ٹو ہیو فرینچ بیئرڈ اینڈ جو ایک کلچر ہوتا ہے اس طریقے سے تھا. تو روحانیت کو ہم نے کتابوں کی حد تک پڑھا ہوا تھا, بزرگوں کے ہم نے کرامات سنی ہوئی تھی, کتابوں کی حد تک تھا. اور میرا یہی ایک کانسیپٹ تھا کہ اب روحانی بزرگ شاید چلے گئے اس دنیا سے, اور روحانیت شاید اس طرح نہیں ہے جیسے پہلے ہوتی تھی. دیر واز اے چینج ان مائی لائف, کیونکہ میں ایک پراپرلی ریلیجیس فیملی سے نہیں تھا, ایک ماڈرن فیملی سے تھا. ایک روٹین کی جو فیملی ہوتی ہے کہ کیڈ کالج گئے ہیں جی, پڑھیں, ڈاکٹر بنیں, اور پھر ہسپتال بنائیں, کھائیں پئیں, اور پھر زندگی گزار جائیں. سو دیر واز اے چینج ان مائی پرسنالٹی. جب میں اپنی FSC کے رزلٹ کے لیے میں دعا کروانے گیا ایک بزرگ سے,
तो मैं बहुत ज़्यादा चूँकि इन चीज़ों की तरफ मेरा रुझान नहीं था, तो उन्होंने कुछ मेरे दिल की कैफियत ऐसी उनके पास बैठकर हुई जिसको क़ल्बी ज़िक्र कह लीजिए, या क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, तज़किया नफ्स जिसको कहते हैं। क्योंकि मोस्टली लोग जो पीरिज़म को देखते हैं, हाँ। उसमें ज़्यादातर वज़ाइफ को देखते हैं, तावीज़ और वज़ाइफ और दम वगैरह को, तो प्रॉपरली शरीयत की तरफ या ज़िक्र की तरफ उनका रुझान नहीं होता, या उनके साथ जो अटैच होते हैं जिनको मुरीदीन कह लें, हाँ। या उनके जो मुतवस्सिलीन हैं। तो यहाँ पर देयर वाज अ न्यू थिंग फॉर मी कि स्पिरिचुअलिज्म जो है वो जो अलम नशराह लका सदरक के सीने से, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से चली, तो सहाबा कराम से ताबीन, तबा ताबीन, और फिर ऑनवर्ड्स अब औलिया कराम जो है इसको, तो इट वाज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस, सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। तो वहाँ से फिर मेरे ये सारी चेंज आए। अदरवाइज मैं कैडेट कॉलेज से निकला हूँ तो हमारे 8 लड़कों का ग्रुप था, और वो उस वक्त नया नया एल्बम आया हुआ था, साईं का, अली अजमत का एल्बम आया हुआ था, तो उन्होंने बड़े बड़े बाल रखे हुए थे, हमने भी रखे हुए थे, तो हम पहली लाइन में जो है वो शुगर लगा रहे। सो दिस वाज माय पास्ट, सो दिस इज 180 टर्न इन माय लाइफ। सो दैट वाज ऑल बाय कुलूब। आपका बातनी जो चेंज था, आपका सॉफ्टवेयर जो चेंज है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम नमाजें तो पढ़ लेते हैं लेकिन हमारा इखलाक अच्छा नहीं है, 5 हज कर लेते हैं फिर भी यतीमों का माल खाते हैं। सो दिस इज समथिंग कि आपकी इबादत का आपके ऊपर असर आना चाहिए। ये जो असर है, द इफेक्ट ऑफ नमाज, इन्न सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, नमाज है लेकिन बुराई भी है, ऐसे नहीं रुकता। वो जो इफेक्ट ऑफ नमाज है, दैट इज रूहानियत, दैट इज रूहानियत। वो उसके असरात आपकी पर्सनैलिटी पे आने चाहिए। सो देयर वाज अ 180 टर्न। तो फिर मैं निश्तर मेरा दाखिला हो गया MBBS में, तो आई केम विद द इमामा शरीफ। सो मेरे जो हसन अब्दाल के दोस्त थे, दे यूज्ड टू लाफ एट मी, वो कहते थे कि यार तुम्हें क्या हो गया। लेकिन रूहानियत ये हमारे माशरे का है, कुछ अगर इस तरह चल पड़े तो फौरन रिएक्शन आता है, यार तुम्हें क्या हो गया, तुम क्या कर रही हो, या तुम क्या कर रहे हो, ये तो मतलब ये एक स्पिरिचुअलिज्म थी मैडम जिसने मुझे फिर सपोर्ट किया, और कल्बी जिक्र और बातनी अज़कार, और इसको लताइफ अशरा कहते हैं, कल्बी, रूही, सिरी, खफी, अख्फा, ये जो सूफीज़म है, जो मिस्टिक पोइट्री है, उसमें ये सारी चीज़ों का जिक्र है। सो दिस वाज द चेंज। तो रूहानियत है, बिल्कुल है, क्योंकि इसे आप किताबों की हद तक हैं, आप आर्ग्यू कर लेते हैं। आजकल फेसबुक का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, किताबों की हद तक बहुत सारे आपको पता है हर नजरियात रखते हैं लोग। कुछ कहते नहीं यार दीज आर स्टोरीज, ये करामात और ये वो सारा। तो मैं भी कोई बहुत अच्छी उसमें नहीं था कॉन्सेप्ट में, लेकिन जब मैंने उसको फील कर लिया, दिस इज ऐनुल यकीन, यू डोंट हैव वे टू गेट बैक। लेकिन तो बात वो यकीन की आ जाती है ना, आपका यकीन कितना और ईमान कितना स्ट्रॉन्ग है। और उसके लिए यकीन जो है वो मुशाहिदे से आता है, एहसास से आता है। देखिए ना, ये कब पड़ा हुआ है। मैं अगर आपको कहूं कि ये गर्म है और आपसे मैडम पूछ लें कि वाकई ये कब गर्म है, तो आपने कि मैडम मुझे सर ने बताया, बट मैं मतलब इसको पक्का पक्का नहीं कह सकती हूँ, ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। उन्होंने मुझे बताया कि ये गर्म है। सो आपके पास अभी नॉलेज आपका नाकिस है, यू आर नॉट विद फुल यकीन। बिल्कुल ऐसे। यकीन क्या है कि जब आपने इस कप को हाथ लगाया और वो गर्म था, तो फिर 100 बंदों ने आपके गर्दन पे पिस्टल रखी कि जनाब ये ठंडा है, आपका क्या जवाब होगा? नहीं जी ये गर्म है। दिस इज ऐनुल यकीन। When I got that feeling and I got connected with Allah Rabbul Izzat, so I said रूहानियत is there। कौन कहता रूहानियत नहीं है? तो रूहानियत तो ये है, और डेफिनेटली रूहानियत मीन्स that deal with your रूह। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि रूह क्या है, तो आपने फरमाया ये अम्र रब्बी है, ये कुन फयकून है। कुन फरमाया, फयकून बन गई। सो दिस इज अ फंक्शनल यूनिट इन योर बॉडी। दिस इज जिस्म, दिस इज रूह। रूह निकल जाए तो जिस्म जीरो है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का जिस्म है, चाहे वो जो है किसी साइंटिस्ट का जिस्म है, तो वो जीरो है। दैट्स योर फंक्शनल यूनिट इज रूह। जैसे जिस्म को साफ करते हैं, खूबसूरत करते हैं, ऐसे रूह को भी हमने अच्छा करना है। This is called as रूहानियत। So this was my past and this was my spiritual journey। तो उसके बाद अब फिर निश्तर आए, फिर MBBS किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, now I am serving। तो साथ में मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, और साथ जो है रिलीजियस जो है वो भी एक्टिविटीज होती हैं। तो आई कैन कंपेयर बिटवीन दीज टू थिंग्स कि वाकई ही स्पिरिचुअलिज्म है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। We are not confusers, we are believers। और बिलीव उस वक्त बिलीफ होता है जब आप उस चीज को फील करें, दैट इज ऐनुल यकीन। तो मैं एक फीलिंग वाला बंदा हूँ, आई एम नॉट ओनली बुकिश। सो आई वांट टू ट्राई कि मुझे नमाज महसूस हो। कुरान के लफ्ज हैं लेकिन उन लफ्जों में नूर है, मुझे वो नूर महसूस हो। अल्लाह की तजल्लियात है, मुझे महसूस हो। दैट मेक मी स्ट्रांग, मेरे ईमान को, जो सहाबा इकराम को स्ट्रांग किया।
अच्छा, ये वाकई आज के दौर में ये चीजें बड़ी, मैं समझती हूँ, जरूरी भी हैं। जिस तरह अभी हम ये बात कर रहे थे कि हर बंदा एंजाइटी में, डिप्रेशन में, आपको कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये सारी चीजें जो हैं वो असरात उनके आ रहे होते हैं, और बंदा ना चाहते हुए भी ना इन चीजों में जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि आपकी एंजाइटी, ये साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक जो इलनेसेस हैं, इसके अंदर बहुत बड़ा पोर्शन जो है आपकी रूहानियत का है। आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाएं, बहुत सारे लोग मुराकबे करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो जो यूं करके योगा वगैरह करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपने माइंडफुलनेस टेक्निक्स, थेरेपीज के, सो बेसिकली वो दे वांट टू गेट रूहानियत, सुकून। अच्छा, इस पे बात करते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, जो इस्लाम है इसकी रूहानियत सारी इबादत बेस्ड है, शरीयत बेस्ड है। ये नहीं हो सकता कि आपने बड़ी बड़ी मूंछें रखी हुई हैं और आपके मुंह में सिगरेट है और 2 कुत्ते रखे हुए हैं और आप हफ्ते में 2 दफा भी नहीं नहाते हैं और आपके अंदर से स्मेल भी आती है और आप कहेंगे ये तो बहुत पहुंचा हुआ है जी और ये साईं है। So that's not रूहानियत। हाँ, मतलब हम ये अक्सरियत हमारा ये कल्चर डेवलप हो चुका है। ये रूहानियत नहीं है। रूहानियत मीन्स शरीयत, औलिया अल्लाह, बिल्कुल शरीयत। अच्छा कि हम जैसे दरबार, अक्सर दरबारों पे चले जाते हैं, बहुत सारे हम इस तरह भी देख रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं, हम यही समझ रहे होते हैं ना कि हमारे दरबार, आप कहीं और भी चले जाएं, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए आपको मिलेंगे जो इस तरह के होंगे, जिनमें ये समझा जाता है कि इनमें बहुत ज्यादा। मुझे थोड़ा सा ये एज हो जाता है ना कि साथ मेडिकल साइंस, यानी कि जिस्म की बीमारियां और रूहानी तौर पर हम वैसे ही सूफीज्म के कायल हैं, तो वो चीजों को मैं कंपेयर कर सकता हूँ। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, फिर कोई कॉल आई तो फिर उसको लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता हूँ। आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू द पीपल, जो कि लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं कि जी पीर फकीर वो होते हैं जो फूके मार दें और आप आए और बता दें कि आप इस प्रॉब्लम के साथ आए हैं और फलां प्रॉब्लम के साथ आए हैं, कहते यार वो तो बहुत पहुंचा हुआ बंदा है। तो ये बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम्स। अब मेरे साथ जो मुशाहिदा, दीज आर माय यू नो डेली रूटीन, मेरी चीजें जो है, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं बहुत सारी। मैं फिजियोलॉजी से पहले आई वाज इन एनेस्थीसियोलॉजी, इंटेंसिव केयर और एनेस्थीसिया को मैं देखता था। मेरी ड्यूटी थी इमरजेंसी वार्ड में। सही। आई वाज वर्किंग एज एनेस्थेटिस्ट देयर। तो हमारा जो रिलीजियस हल्का है उसमें से मुझे एक बंदे का फोन आया। आई वाज ऑन कॉल, मैं ड्यूटी पे था इमरजेंसी में। उसने कहा साईं ये मेरा भरा है, उसको जिन चिमड़ गए। सराय की बहुत अच्छी जुबान है, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी बोलने की कोशिश करता हूँ, बेसिकली मैं पंजाबी हूँ। तो साईं उसको जिन चिमड़ गए। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा फिर? कहते असा थोड़े को निश्तर आंदे पे हैं। मैं कहा भी तो करता क्या है, क्या होता है जिन चिमड़ने का? कहते चीखा मारते हैं जी, कमीज उतार के जमीन पर लेट कर और वो साइड रोल शुरू कर देता है, सारी रात चीखता रहता है। तो मैंने कहा, मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा निश्तर आ गया तो यार चीखे मारी तो मेरे तो सारे दोस्त डर जाएंगे कि भाई ये तो किन चक्रों में पड़ा हुआ है। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार तुम जो है ना जुम्मे वाले दिन मस्जिद में आना, तो फिर देखेंगे। सही है। उसने कहा ना साईं हालत बड़ी खराब है, मैं हुणे आना पिया। अल्लाह ने देखी, अल्लाह ने शिफा देनी होती, बाकी तो सारे वसीले। ये तो हाँ बिल्कुल है, अल्लाह के काम। कुदरती ऐसे ही मेरी जुबान से निकला, बस अल्लाह ने उसकी जिंदगी भी रखी थी, शिफा भी रखी थी, मेरी जुबान से निकला। मैंने कहा अच्छा इसको ब्लड प्रेशर तो नहीं है? मैंने कहा साईं ब्लड तो है। मैंने कहा अच्छा तो शुगर वगैरह? साइंस शुगर ही है। मेरी पता नहीं सिक्स सेंस ने काम किया, मुझे शक पड़ा। मैं कि यार ये चूंकि अनट्रीटेड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। एक सोशो इकोनॉमिक इश्यूज है, आजकल पैसे नहीं है लोग पास इंसुलिन लेने के, बाकी चीजें। साइमल्टेनियसली आपके ब्लड प्रेशर की आप देख लें, जो एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं वो कितनी महंगी हैं। तो बहुत सारे लोग फिर पीरे फकीरों के चक्कर में पड़ जाते हैं और हम मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जिन्नात नहीं है, जादू नहीं है, वो एग्जिस्ट करती हैं, वो चीजें हैं, लेकिन उनके साथ साथ फिर हम और भी बहुत सारी चीजें देखो उनको रिलेट कर जाते हैं। अच्छा, जिस पे मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। कंटिन्यू करेंगे वहीं से आप जो बात वहाँ पे कर रहा था कि मुझे उनका फोन आ गया। मैंने उनसे पूछ लिया कि जी, उन्होंने कहा जी ब्लड प्रेशर भी है और डायबिटीज भी है, और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और हाइपरटेंशन जो है ये एक बहुत बड़ा मसला है। खैर मुझे ऐसे कोई अल्लाह की तरफ से हुआ, मैंने कहा अच्छा इनको ले आए निश्तर।
اور میڈم جب نشتر میں ایمرجنسی میں تھا, ایمرجنسی میں ساری سروسز فری ہوتی ہے اور وہاں پر آپ کے سارے میڈیکیشن بھی, آپ کے سارے ٹیسٹ بھی, ہر چیز فری ہوتی ہے, ایمرجنسی سروسز ساری. تو اس کا جب ہم نے بلڈ پریشر چیک کیا وہ تو 200 پلس تھا. صحیح. جب ہم نے اس کا شوگر لیول, رینڈم بلڈ شوگر اس کا چیک کیا تو 400 پلس تھا. اب 400 شوگر کے اوپر بندے کو آگ تو لگے گی, ظاہر سی بات ہے, آگ تو لگے گی, وہ تو قمیض اتارے گا, چیخے گا. اب بلڈ پریشر ہے تو اس کو ہیڈ ایک اور سارا اس کے سائملٹینیسلی جو باقی اس کے سمٹمز ہیں وہ آئیں گی. سو آئی گاٹ دا پوائنٹ. میں نے اس کو ایڈمٹ کروایا, ٹھیک ہے, میڈیکل یونٹ میں گیا, میں تو انیستھیزیا میں تھا, وہاں سے اس کو 11 نمبر وارڈ میں وہ شفٹ ہوا, 4-5 دن رہا. اس کو TIA ہمارا ایک ہوتا ہے ٹرانزیٹ اسکیمک اٹیک, جو فالج سے پہلے کی ایک کیفیت ہوتی ہے, بٹ دس از ریورسیبل. وہ ہلکا سا اس کو چونکہ بلڈ پریشر اتنا تھا, ساتھ انکنٹرول ڈائبٹیز تھا, تو 4-5 دن وہ ٹریٹ ہوا. وہ دن اور آج کا دن اس کو دوبارہ جن نہیں چمٹا. جن نہیں آئے. سم ٹائم مرگی کے جن کو دورے پڑتے ہیں ان میں بھی اسی طرح کی کچھ علامات ہوتی ہیں جس پہ لوگ ان سے بھی اس طرح کے بہت سارے, اور پھر وہ بیماری کو بگاڑ دیتے ہیں. یہی ایسے جس طرح جن کو لوگوں کو نہیں پتا. میں نے اس پیشنٹ سے پوچھا, میں نے کہا آپ یہ شوگر اور اس کا علاج ہونے کا سائیں اساں تے پیرا فقیرہ کو جان دے رہے ہیں. تو میں نے کہا اچھا, کہتے ہیں پہلے ایک بندے کے پاس گیا, اس نے کہا 6 مہینے علاج کروں گا, وہ 2-4 ککڑیاں بھی ہماری کھا گیا, اور وہ پھر جو ہے نا جی علاج اس نے کہا یہ جن جو ہے بڑے تکڑے ہیں اور سائملٹینیسلی. تو سم ٹائمز آپ کو ان چیزوں کی انٹرپریٹیشنز اچھی ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ پیروں کے پاس نہ جائیں, دے آر گڈ پیپل, اللہ کے ولی جو ہیں, جو شریعت کے پابند ہیں, تقوی والے ہیں, صالح ہیں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تقوی معیار ہے, وہ چیزیں دیکھیں. بندہ نمازی بھی ہے, نہیں ہے, ان کے پاس جائیں, دعائیں کروائیں, ان سے ذکر پوچھیں, ان سے آپ دم کروائیں, جو قرآنی آیات ہیں, باقی جو ان بزرگوں کا جو فیض ہوتا ہے, فیضان ہے, وہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن اس کے لیے ایک اچھی انٹرپریٹیشن ضروری ہے. سائملٹینیسلی علاج چونکہ سنت ہے تو آپ علاج کو بھی ضرور دیکھیے, ساتھ آپ کو روحانی مسئلے ہیں تو پھر کسی اللہ والے کے پاس جائے, اولیاء اللہ جن کو ہم کہتے ہیں, جن کا معیار تقویٰ ہے, جو پروفیشنل نہ ہو, جن کا معیار تقویٰ ہے. بالکل, اس میں مزید بھی بات کرتے ہیں. اچھا, جس طرح میموری کی بات کر رہے ہیں, آپ کس سمجھتے ہیں ان کی کوئی تھیراپیز بھی ہوتی ہیں؟ آپ کس طرح کی تھیراپیز کروا سکتے ہیں جس سے ہماری یادداشت بھی اچھی ہو سکے اور ہمیں ذہنی سکون بھی حاصل ہو؟ ایسا ہی ہے, کیونکہ جس طرح کہ ابھی ہم لوگ عام طور پہ میموری کی بات کر رہے تھے, یہ ہماری چھوٹی چھوٹی بات پہ چنکس میں, یعنی کہ ہم بھول جانا یا کچھ ہلکا پھلکا یاد نہ آنا, تو یہ نارمل چیز ہے. اسٹریس اور انگزائٹی سے بہت زیادہ چیزیں نا انہانس ہو رہی ہیں. جیسے میں نے ابھی نیوٹریشنسٹ کے حوالے سے بھی بات کی کہ وہاں پہ ہماری ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے اور یہ افیکٹ کر رہی ہیں. سب سے پہلی بات ہے اسٹریچنگ. مطلب اسٹریچنگ نا آپ کے برین کو فریش کرتی ہے. جیسے آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ دیر, آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا ہے, تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو نمل میں, نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں وہاں میں ٹیچ کرتی ہوں, تو وہاں پہ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں کہ آپ یوں کریں کہ اسٹریچ کریں نا. ٹھیک ہے, وہ اسٹریچنگ میں ریفریشڈ ہو جاتے ہیں, میموری ریفریشڈ ہو جاتی ہے, آپ کی تھکاوٹ نکل جاتی ہے, اور جیسے ہی آپ اسٹریچنگ کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ مطلب آپ کے مسلس کہاں سے فٹیگڈ ہوئے ہوئے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو گئے, اور پھر دوبارہ آپ پڑھنے کی اس چیز میں آ گئے. تو یہ تھوڑے سے کچھ سیکنڈس کا ہے, بٹ اٹ از نیسیسری, اور یہ آپ کی میموری کو انہانس کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. نمبر 2, جیسے میں نے آپ کو بریدنگ ایکسرسائز کا بتایا, انہیل اور ایکسہیل کرنا, یہ بہت زیادہ ہے. ایسوسیشن میں کیا کہ ایموشن ساتھ جو ہے وہ کریٹ کیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل مجھے یاد کرنا ہے کہ میں نے نا صبح کا ٹائم اٹھنا ہے اور میں نے یہ بیگ کی والی چیز لے کر جانی ہے, یہ یا فریج میں پڑی ہوئی ہے, یہ میں نے لے کر جانا ہے. تو اب مجھے وہ کیسے یاد ہوگا کہ صبح اٹھتے ساتھ میرا کس طرف نگاہ پڑتی ہے. مثال کے طور پر میری نگاہ جو ہے سب سے پہلے چھت کے اوپر پڑتی ہے, یا میری فین پر, یا اسی پہ کہیں پہ بھی ہے, تو میں وہاں پر جو ہے رکھ دوں گی جو بھی میں نے چیز ساتھ لے کر جا رہی ہے, کھانے کی کوئی چیز ہے, میں اس کو وہاں پہ رکھ دوں گی, اس کو فنی موومنٹ پہ دے دوں گی کہ وہ کچھ فنی حرکتیں کر رہی ہے, تو ایموشن اسمائل یا کچھ آ گیا. تو جیسے ہی میں صبح اٹھوں گی, یہ ریہرسل 2-3 دفعہ کرنے کے بعد, کیونکہ میں نے اسٹک ہی کر لیا, میں جیسے ہی صبح اٹھوں گی اور میری نظر جیسے وہاں جائے گی مجھے وہ چیز یاد آ رہی ہے. جیسے ہم لوگ 2 فرینڈس کو دیکھتے ہیں, تو ایک فرینڈ کو دیکھتے ہیں, دوسری فرینڈ فوراً یاد آتی ہے وہ کہاں پر ہے. دس از کنڈیشننگ, یعنی کہ چیزوں کو کنڈیشن کرنے سے جو ہماری امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ اس طرح سے ہمارے پاس یاد میں بھی رہیں گی, فنکشننگ بھی ہماری ڈسٹرب نہیں ہوگی. تو یہ والی چیزیں, میڈیٹیشن جیسے سر بات کر رہے تھے, تو میڈیٹیشن از ویری گڈ ون. جیسے نماز میں ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں تو ہم لوگ فوکسڈ ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. حالانکہ لفظ وہی ہے, لیکن ان لفظ کو ریپیٹیشن سے بار بار کرنے سے دماغ میں ان ورڈز کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. ایسے ہی میڈیٹیشن کی کچھ جو ہیں ایکسرسائزز ہیں, اور آج کل تھراپیز آئی ہیں, جیسے مائنڈ فلنس کی بہت زیادہ تھراپیز ہیں. مائنڈ فلنس بیسڈ اسٹریس ریڈکشن تھراپی ہے, اسی طرح سے کوگنیٹو سے ریلیٹڈ مائنڈ فلنس بھی ہے.
तो उसे बेसिकली स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज पर कंटिन्यूसली फोकस करवाया जाता है। आपको पूरी बॉडी के बारे में स्कैनिंग करवाई जाती है कि आपने स्कैन करना है, अपने टो टू हेड स्कैन करना है। आप ले डाउन हो जाएं, अपने टो को देखें, फिर अब वो पर्सन ने कभी फील ही नहीं किया होता कि मेरा टो भी है और तो वहाँ की डिफरेंट सेंसेशन चीजें और जो आना होता है आने दें, लेकिन यू हैव टू बी फोकस्ड ओवर देयर। अगर आपकी जो थॉट है ऑब्वियसली वो बॉडी के और पार्ट्स पर या कहीं और पर मूव करेगी तो जाने दें, हम उसको कहते हैं, हम उसको नहीं कहते ठीक है जाएं, लेकिन ट्राई टू बी कम ओवर देयर, ट्राई टू बी कम ओवर देयर। वो लिटिल बिट आपकी अटेंशन जो है इंक्रीज करता है। जैसे जैसे अटेंशन इंक्रीज होती है कॉन्शियस लेवल पर आप ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हम जैसे मिसाल के ऊपर माल्टा खा रहे हैं ऑरेंज जैसे चीला और बस खा लिया, हमने कभी देखा ही नहीं कि वो है क्या। हम जो खा रहे हैं वो हमारे हाथ में क्या है, उसका टेस्ट कैसा आ रहा है, फर्स्ट बाइट के बाद हमें टेस्ट ही नहीं आता, क्योंकि हम लोग इन इंटेंशनली खा रहे होते हैं। तो माइंडफुलनेस में बेसिकली हमें अटेंशन देना सिखाया जाता है। अटेंशन जो स्ट्रेस को रिलीज करता है, जैसे आपने ओवर थिंकिंग के हवाले से बात की थी, तो ओवर थिंकिंग को भी कम करता है, क्योंकि आप एक चीज पर अटेंटिवली फोकस हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आप फोकस होकर खा रहे हैं या अपनी बॉडी के पर आहिस्ता आहिस्ता आप चेक करते हुए ऊपर तक जाते हैं स्कैनिंग करते हुए, तो डिफरेंट किस्म की आपके पास ना फीलिंग्स आती हैं, थॉट्स आती हैं उससे रिलेटेड, और इवन देन कुछ चीजों का आपको पता लगता है अच्छा मेरी बॉडी पे ऐसा भी था, मुझे तो पहले पता ही नहीं था। हाँ। ये भी चीज हो रही थी, ओहो मैं तो इतना काम में बिजी, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा हम अपना ही नहीं ख्याल रखते, हम सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहते हैं, सर से यहाँ तक हमें सिर्फ सर का पता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है और हम क्या खा रहे हैं। हाँ। बस हमें ये नहीं पता कि हमारे हाथ चल कैसे रहे हैं और हम किस तरह से वॉक कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वी डोंट नो। तो ये चीजें जिस तरह आप बात कर रही थी कि हम लोग बहुत ज्यादा प्रेशर और हम बहुत सारी चीजों में चल रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी हम लोग जो है ना अनइंटेंशनली जो है वो बहुत ज्यादा इन चीजों में जा रहे हैं। अच्छा एक तो ये हो गया, दूसरा सेकेंडली एंजाइटी की जिस तरह मैं बात कर रही थी, एंजाइटी के हवाले से भी बताइएगा कि वो किस तरह हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। एंजाइटी बेसिकली क्या होती है हमारे फ्यूचर के हवाले से। हम लोग आने वाली चीज के बारे में परेशान हो रहे होते हैं, अभी वो प्रेजेंट में नहीं होती। जैसे प्रेजेंटेशन देनी है तो फ्यूचर में अभी हमारी प्रेजेंटेशन होने वाली है, तो हम उसके लिए परेशान हो गए। जो भी चीज है हम फ्यूचर के हवाले से परेशान होना शुरू हो जाते हैं, हम प्रेजेंट में इंटैक्ट नहीं हो रहे होते। तो एंजाइटी थोड़ी बहुत होना बहुत जरूरी है, अगर नहीं है तो वो भी नॉर्मल पर्सन नहीं है, क्योंकि उसके ना मोटिवेशन लेवल ही नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं है कि वो आगे मूव कर सके। तो मूवमेंट के लिए थोड़ी सी एंजाइटी होना जरूरी है, लेकिन एक चीज जो ज्यादा आ जाए वो आपको फोकस ना होने दे, तो उसमें वही रिलैक्सेशन एक्सरसाइज सबसे पहले जरूरी है। आपने रिलैक्स करना है, फिर एंजाइटी की वजह से जो क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हैं कि मेरे पास ये चीजें नहीं हो सकती या ये नहीं हो सकता, उसको लिखें और लीस्ट चीज से आप आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें। और हर काम करने के बाद, जैसे अगर आप एग्जाम एंजाइटी भी है, कुछ भी है कि आपने एक चैप्टर किया है या आप डेली रूटीन के काम कर रही हैं, आपने एक चीज की है, आफ्टर दैट रिलैक्सेशन इज नेसेसरी। गिव ट्रीट टू योर सेल्फ कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह एक काम कर लिया, चाहे वो आधे घंटे में किया चाहे 4 घंटों में किया, बट गिव ट्रीट टू योर सेल्फ। आपने अपने आप को शाबाशी देनी है, खुश होना है, यस अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड इट, और कोई ना कोई बेस्ट चीज लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपको खुद ही अप्रिशिएट करना पड़ेगा, फिर ही आप करना जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है, फिर तभी हमारी चीजें जो है वो बेहतर ऑब्वियसली जब आप अपनी नजरों में अपने आप को अच्छा नहीं करेंगे, अपना मकाम खुद नहीं बनाएंगे, तो फिर कैसे करेगा। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। अच्छा सर, इसी तरह की इसी चीज को उसी तरीके से बात कर रहे हैं, जैसे हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम इन चीजों को वही से रिलेट करके कि इंसान चाहता है, कहता है कि ना आपको कल्बी भी सुकून हो, जहनी भी सुकून हो, हर तरीक जो है आपका, लेकिन जाहिर सी बात है हम वही चीजें बार बार हमारे सामने घूम रही होती हैं तो हमें सुकून नहीं मिलता। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए मैडम, इसमें यह है कि सुकून के हवाले से अगर मैं एक बात करूं तो सुकून बेसिकली जहनी सुकून से रिलेट नहीं करता। ठीक है, थोड़ा सा ज़रा साइंस अपनी जगह ठीक है, दिस इंटीग्रेटेड विद ईच अदर, लेकिन जब मैंने कुरान पढ़ा तो आई जस्ट गॉट दैट आया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि इत्मीनान के लिए कल्ब का कवी होना ज़रूरी है, कल्ब का कवी होना ज़रूरी है, और कल्ब की कुव्वत, सकून, इत्मीनान कल्ब जिसको हम कहते हैं, उसके लिए ज़िक्रुल्लाह ज़रूरी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, से मुस्लिम बुखारी के अंदर यह हदीस मौजूद है कि इंसान के जिस्म में एक गोश्त का लुथरा है, अगर वो ठीक हो जाए तो तमाम वजूद ठीक हो जाता है, और वो कल्ब है। अब ये बादशाह है, बाकी सारा आपका जो निज़ाम है वो इसके साथ अटैच है। कुरान ने इसको आइडेंटिफाई कर दिया
तत्माइनुल क़ुलूब कहकर। अब क़ुलूब की जो क़ुव्वत है उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इबादत दी है। इबादत के ज़रिए हमारे क़ल्ब पर उसके अनवार व तजल्लियात आती हैं। जब क़ल्ब को सुकून आता है तो ऑटोमेटिकली इंसान के सारे मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से सुकून का ये भी एक एंगल है कि इसके ऊपर भी हमें मेहनत करनी चाहिए। और दूसरा ये कि जैसे मैडम बता रही थी कि एंजाइटी के लिए बच्चों के जैसे स्टूडेंट्स, ये भी ज़ाहिर है प्रोफेसर हैं, मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो बच्चों के हवाले से उनको अपने आप को जो है मोटिवेट करना ज़रूरी है, रिवॉर्ड देना ज़रूरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कर लिया है, शुक्र है, चलो जी उस किताब को बंद किया, रख दिया। वो दूर देखते रहते हैं कि चलो एक चैप्टर हो गया। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होता है कि जब दोबारा ये इनको आगे अगला चैप्टर पढ़ रहे होते हैं ना, पिछली कोई चीज़ उसमें आ जाए ना तो वो फिर पिछला सफ़ा खोलना शुरू कर देते हैं। तो दैट्स रॉन्ग। जब आप दोबारा पीछे जाएंगे फिर आपको लगेगा मुझे तो कुछ भी नहीं आता। आप उसको जो कर चुके हैं उसको रख दीजिए, अगला चैप्टर कीजिए, फिर आगे मूव करते जाइए, फिर दोबारा अगली रिवीजन के अंदर उसको जब आप चेक करेंगे तो आपका एंजाइटी लेवल जो है डिफरेंट होगा। जैसे मैडम ने कहा कि अपने आप को ये श्योर करवाना है कि हम ये चीज़ कर चुके हैं। और अल्लाह ने आपकी जो है ब्रेन के अंदर ऐसी सलाहियत, ऐसे सर्किट्स रखे हुए हैं कि जब आप देखें आपका फाइट एंड फ्लाइट मोड होता है, जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है सारी, तो उसमें आप ऑटोमेटिकली जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आप कहते हैं कि यार मुझे काफ़ी सारी चीज़ें याद आ गई, मुझे अचानक अपनी मैडम का लेक्चर भी याद आ गया। तो ये एक पूरा एक साइकिल होता है। तो साइमल्टेनियसली हमें क़ुलूब की कैफियत के ऊपर भी, और ये औलिया अल्लाह वाला डोमेन है। ठीक है, इस पर मजीद भी बात करते हैं। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ के लिए वेलकम बैक नाज़रीन। रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी हमारे सुकून के हवाले से, जिस तरह ज़हनी और कल्बी सुकून। जी कल्बी सुकून के हवाले से। और कल्बी सुकून के लिए देखें आपके पास अल्लाह ने पूरा एक निज़ाम दिया हुआ है। आप तख्लीक इंसानी को देखें ना तो इंसान की कॉम्पोजिशन में जिस्म और रूह है, दो चीज़ें हैं। और जिस्म अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, जैसे कुरान में बहुत मकामात पर, कई मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक इंसानी का जिक्र किया। एक मकाम पर मफहूम यह है कि हमने मिट्टी से बनाया और फिर उसके अंदर उसके हाथ थे, आंखें हैं, कान हैं, लेकिन कान सुनते नहीं हैं, आंखें देखती नहीं हैं, हाथ चलते नहीं हैं। और फिर हमने रूह फूंकी तो वो फंक्शनल हो गया। तो जिस्म और रूह का जो कॉम्बिनेशन है ऐसे ही चलता आ रहा है। जब हम इल्म को डिवाइड करते हैं तो इल्म भी ऐसे डिवीजन आती है। ज़ाहिरी इल्म जिसमें सारे उलूम हैं, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और दूसरा फिर बातनी व युज़क्कीहिम कॉम्बिनेशन, या साइंसी जो उलूम है आपके, वो सारे उलूम तो कुरान से निकले हैं। बिल्कुल ऐसे कुरान जो है उसी से सारे साइंस भी बयान किया है, सोशलिज्म भी कुरान ने, इकोनॉमी भी बयान ने की है, फैमिली सिस्टम भी कुरान ने दिया है। तो इसी तरह ये कॉम्बिनेशन में तो मिट्टी से बनाकर इसकी ग़िज़ा भी मिट्टी से पैदा की। आप देख लीजिए, जिसको देसी ग़िज़ा कहते हैं। जब तक हमारे बुजुर्ग ये खाते रहे हैं, आपके पास डायबिटीज़ नहीं था, हाइपरटेंशन नहीं थी, कैंसर नहीं था। कोई कैंसर हॉस्पिटल था 40 ईयर्स बैक? कोई भी नहीं था। ऐसे ही है। अभी आप देख लें तरह तरह की ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं जिसका दिस इज कॉल्ड दिस कंपैटिबिलिटी। ये साइकिल है, जिस्म का साइकिल। मिट्टी से बनाकर मिट्टी से खुराक, आप फल लेते हैं मिट्टी से उगते हैं, फसल लेते हैं मिट्टी से, बकरा खाते हैं, बकरे की ग़िज़ा मिट्टी से है, मिट्टी से घास खाता है ना। देसी मुर्गी और ब्रायलर में क्या फर्क है? देसी मुर्गी की सारी ग़िज़ा मिट्टी से उठाती है। मिट्टी में अल्लाह ने शिफा रखी है, पावर रखी है। लेकिन जो चीज आपकी जो है इलेक्ट्रॉनिकली केमिकली साइकिल होगी, वो जाहिर सी बात है आपको नुकसान देती है। वो आपके अंदर ऑक्सीजन रेडिकल्स पैदा करती है, आपके ऑक्सीडेंट्स पैदा होते हैं आपके। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का पूल जो है ना, ये पूरा एक फिजियोलॉजी है, वो डिस्टर्ब होता है और आपकी म्यूटेशन होती है, कैंसर हो जाता है। क्यों अब इतने कैंसर, जवान बच्चे बच्चियों को कैंसर हो रहे हैं? तो साइकिल जो जिस्म की जो कंपैटिबिलिटी है वो यही है। मिट्टी से बनाया, मिट्टी से खुराक दी, और इख्तिताम भी मिट्टी में। बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी सारी चीजें आपके एंड आपका मिट्टी। अगर यहाँ पर सेंटर में से आप ग़िज़ा मिट्टी की छोड़ देते हैं, आप सारा जो है जंक फूड लेते हैं जो कि सिर्फ मशीनों में प्रोसेस होता है, तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चों में। हम अभी यही बात कर रहे थे, मेमोरी का भी यही इन्होंने रिसर्च के मुताबिक हमारी जो डाइट है वो हमारी याददाश्त के ऊपर, हर चीज के ऊपर इफेक्ट कर रही है। द मेन कॉज आपके डीएनए जो डीएनए डैमेज है, लिपिड पर ऑक्सीडेशन है, वो सारी, और उसी से आगे ये मेमोरीज और ये सारी चीजें रिलेट करती हैं। तो यहाँ पर और रूह का निजाम देखें तो अल्लाह ने कौन से बनाई? नूर,
اس کی غذا عبادت کے ذریعے نور، طواف کر رہے ہیں نور، مطاف میں ہیں، سعی کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تو وہ جو انوار و تجلیت وہ روح کے اندر جا رہی ہیں، روح پاورفل ہوتی ہے. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خط لکھتے ہیں دریائے نیل کو. بھئی دریا کو بھی خط لکھتا ہے. دس از اسپرچولیزم. یہ ان کی روحانی اسپرچول پاورز ہیں جو کہ عبادت سے ان کے پاس آئی. بالکل ایسے. اور روح کو پھر موت نہیں ہے. روح آئی، پھر کہتے ہیں روح کو پردہ ہوا، عالم ارواح میں چلی گئی. تو یہ پورا ایک سائیکل ہے آپ کی روحانیت کا. یہاں پہ فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے جو ہے انٹرپریٹ کرنا ہے، دماغ کرنا ہے کہ آیا روحانیت مجھے کہاں سے ملے گی. اس کے لیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میرے ساتھ ایک واقعہ ایسا ہوا، میں ابھی آپ کے اسٹوڈیو انٹر ہو رہا تھا تو یہ آپ کی جو مارکیٹ ہے، یہ پلازا، دس از خان سینٹر. میں اس کے باہر کھڑا ہوا تھا، مجھے کوئی کام تھا، میں نے ڈرائیور کو بھیجا، میں نے کہا آپ جا کر فلاں چیز لے آئیں. ایک شخص آ گیا، اس نے دروازہ شیشہ کھٹکھٹایا گاڑی کا. میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، پچھلی سیٹ پہ میرے ایک دوست آئے ہوئے تھے، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے تھے. تو اس نے نا، اس کے ایسے لمبے لمبے بال تھے اور پاؤں سے ننگا تھا اور کپڑے بھی اس کے پھٹے ہوئے، کشکول اس نے ڈالا ہوا تھا. اس نے غصے سے مجھے دیکھا، میں نے بھی پیار سے دیکھ لیا اسے. میں کیا کرتا ہوں، تو لوگ ڈر جاتے ہیں، کوئی کتے پیر فقیر ہی نہ ہوئے، کتے بد دعائی نہ لگ جائے. مجھے ایسے کیا، میں نے جیب میں دیکھا 10-20 روپے نہیں تھے، 100 روپے کا نوٹ تھا. میں نے کہا اس نے جان تو چھوڑنی نہیں ہے بھائی، دے 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 دے. تو میں نے اس کو دے دیا. واٹ ہی ڈیڈ، یہ میرے ساتھ مشاہدہ ہوا. واٹ ہی ڈیڈ، اس نے اس کو فولڈ کیا، ہاتھ میں رکھا، یوں کیا اور میری طرف پھونک ماری، مٹی اڑی. اچھا یہ واقعی یہ چیز ہے، کوئی نظر بند ٹائپ اور اس طرح یہ کرتے ہیں؟ پتہ نہیں اس نے کیا ہے یہ. ہاں آئی ڈونٹ نو. اس نے ایسے کیا جی میرے سامنے، اس نے 100 کا نوٹ مجھے دکھایا، فولڈ کیا، ایسے رکھا، اس نے ایسے کیا، مٹی میرے منہ پہ. اچھا یہ واقعی یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں، یہ اس طرح کافی لوگوں کے ساتھ آج کل یہ مافیا اس طرح کا یہ کام کر رہے ہیں. اچھا اب کوئی عام بندہ ہو، اب کوئی عام بندہ ہو، وہ دیکھ پیری پہ آ جائے گا. اس نے یہ کرنے کے بعد لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں نا، آسانی سے بن جاتے ہیں. میڈم صرف بیوقوفی نہیں ہے، بڑے بڑے آپ کے منسٹروں سے لے کر آپ کی پتہ نہیں کہاں تک یہ گیمیں جاتی ہیں. یہ جادو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری. یہ بیچ کھول کے دیکھیں بیچ میں سے. اب ہوتا کیا کہ یہ لوگ بیسیکلی استدراجی عمل ہے ان کے پاس، عملیات. عامل اور کامل کا فرق میں بتا رہا ہوں، بیسیکلی عامل اور کامل. اور یہ میرے ساتھ ہوا. اس نے یہ کیا تو اس نے میرے ایکسپریشنز اس نے دیکھے اور اس نے کہا 1000. میں کہ یار میں تو کلینکل ڈاکٹر بھی نہیں ہوں بھائی، ٹیچر میڈیکل ٹیچر ہوں یار. اور اس کا خیال تھا کہ شاید یہ ڈر جائے گا اور یہ وہ سارا. تو میں نے صرف اس سے اتنی بات پوچھی، میں کہ فجر دی نماز پڑھی؟ کتنے دن ہو گئے تو نہاتا نہیں؟ یہ جواب نہیں ہوگا. اس نے کہا میں نے کہا ایسے نہیں. اس نے جب یہ دیکھا کہ یار یہ مولوی صاحب تو ہل ہی نہیں رہے ہیں تو ہی کوٹڈ. ایسے یہ چیزیں بہت ساری ایسی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس وجہ سے روحانیت کو کبھی بھی جہالت کے ساتھ ریلیٹ نہ کریں. بالکل ایسی ہے. اچھا جی، ٹائم بھی ہمارے پاس، یہ باتیں ایسی ہیں جو میرے خیال میں ختم نہیں ہو سکتی. مزید اس سے آگے ٹاپک ایسا ہے، سائیکالوجی، سائنس، اسپرچولیزم، یہ ساری انٹرکنیکٹڈ ہیں. ایک دوسرے سے لنکڈ ہو گئی اور بڑا اچھا یہ ٹاپک چلا اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے. اچھا آپ سے بھی ماننا مانوں گی کیونکہ لاسٹ اب میسج بھی کی طرف بھی جائیں گے آپ سے کہ کیا اس طرح کی سوچنا چاہیے، کیا آپ سمجھتی ہیں ایکسرسائز ہونی چاہیے جو ہمارے ویورز ہیں گھر بیٹھے ان کو آپ کہ وہ گھر بیٹھے ایکسرسائز بھی کر سکیں یا وہ اس طریقے سے سوچ سکیں اور اپنے فیصلے جو ہیں وہ اچھے اور بہتر کر سکیں اور اپنی یادداشت کو بھی بہتر کر سکیں؟ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پازیٹیو تھاٹس، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ نے کوئی نیگیٹو ورڈ بولنا بھی ہے نا، پازیٹیو کے ساتھ نوٹ لگا دیں گے تو سب سے امپورٹنٹ والی چیز ہے. مطلب آپ کی اوور تھنکنگ کو بھی کم کرے گی، آپ کو ریلیکس بھی کرے گی، آپ کی ووکیبلری جو پازیٹیوٹی کی ہے وہ انہانس کرے گی، نیگیٹیوٹی کو ڈاؤن کرے گی. صحیح. تو آٹومیٹکلی اٹ از بینیفیشل فار یو. فار ایگزامپل آپ کو کہیں کسی کو کہنا کہ یہ اچھا شخص نہیں ہے، اب میں نے کہا اچھا شخص نہیں ہے، میں نے اپوزٹ ورڈ ہی یوز نہیں کیا نا، تو میری ووکیبلری بھی اس کے حوالے سے بڑھے گی. تو آٹومیٹکلی جیسے سر کہتے ہیں ہماری روحانیت، جیسے ہماری جو سائیکولوجی بھی جو ہے وہ مائنڈ اینڈ باڈی ریلیشن کے اوپر چلتی ہے. صحیح. تو آٹومیٹکلی اٹ امپیکٹ آن آور باڈی آلسو. تو وہ ایک گڈ والا وہ
आए गा, जेस्चर्स आएंगे, अनकॉन्शियसली भी जो हम बोलेंगे वो पॉजिटिव बोलेंगे, हमें दूसरों के सामने बार बार जो है गिल्टी फील नहीं करना पड़ेगा, कोई बात गलत नहीं निकलेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता माइंड बॉडी रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। सेकंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है मैंने सिखाई, और भी बहुत सारी है, जैकबसन की भी है और बहुत सारी है, लेकिन अभी जस्ट फोकस ओवर देयर, ताकि अपना इलाज खुद से कर सके थोड़ा बहुत। नंबर 3 ये है कि अपनी डिसीजन मेकिंग पावर एनहांस करने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि पहले तो कैथारसिस करना है, लिखकर आपने फाड़ देना है, उसके बाद आप सारी चीजें लिख दें जो आपको चाहिए, डिजायर्स हैं, बिकॉज आप डिसीजन करना चाह रहे हैं, करने के बाद उनको रैंकिंग करें, सबसे पहले ज्यादा इन सब में से इम्पोर्टेंट कौन सी है, तो उसके बाद ही आप उनको, हाँ जी, उसके ऊपर काम करें, छोटे छोटे गोल्स बनाकर। बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का, बहुत अच्छा लगा, आप हमारे शो का हिस्सा बने और बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।